cɛ tɔgɔ fɔ n tɛ muso tɔgɔ fɔ jɔnni tɔgɔ de karamɔgɔ jugu cɛ tɔgɔ tɛ muso tɔgɔ tɛ jɔnni tɔgɔ de karamɔgɔ jugu ne mun ne kɛ n'a bɛ ka kɔrɔ a mana fɔ ko sigiri bayisa i bɛ dɔ ka mɛn ko karamɔgɔ nɛni na ne bɛ fɛn min fɔ o de ye nɛni ye wa ne bi fɛn min fɔ n'o de ye nɛni ye o tuma na a ye nin lamɛn tugun karamɔgɔ jugu nɛni ka ŋa ka o lamɛn yɛrɛbonyana tɔgɔ de karamɔgɔ jugu fɔla tɔgɔ de karamɔgɔ jugu ala ko kuma fɔ i dabara la e ta waleya o karamɔgɔ tɔgɔ de karamɔgɔ jugu min ti waso ni a cogo ye fiyewu fo k'a fɔ etasi bɛ n bolo fo k'a fɔ ko bazɛn bɛ n bolo fo k'a fɔ ko tɔgɔ de bɛ n na fo k'a fɔ ko wari bɛ n bolo fo k'a fɔ ko mobili bɛ n bolo e tɔgɔ de karamɔgɔ jugu e ni ne ye karamɔgɔ nɛni ye ne bɛ sa ni ka karamɔgɔ jugu ne y'a fɔ aw ye o kuma mɛnna ne b'a fɛ ka kɛ mamadu jɔn ye ne ti fɛ ka kɛ karamɔgɔ jɔn ye dɛ. Ne di ngalon da mɔgɔ lafiya mɔgɔ ma fɛn min kɛ o kɔni t'i bɔnda e bayisa ka hɔrɔnya jɔrɔ de bɛnna o kama n ti ngalon ne fana fɔ jɔnni tɔgɔ don karamɔgɔ jugu jɔnni fa tɔgɔ don karamɔgɔ jugu karamɔgɔ tɔgɔ don karamɔgɔ jugu cɛ tɔgɔ tɛ muso tɔgɔ tɛ jɔnni tɔgɔ de karamɔgɔ jugu ko nin kɛra dugu dɔ la dugutigi ye ci bila ka dugudenw ma dugu cɛkɔrɔ bɛ nana dugu musokɔrɔ bɛ nana dugu denmisɛnw bɛ nana. Salut internet maliw mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kan bela jelen na kaw fo ka wajmando foli min ni dantala krengrenya mawa be lini ka min be na lame TikTok ni Facebook ka kaw fo ka wajmando foli min ni dantala awskine be jiya yoro mbe ambora karamɔgɔ do de kamare na oba la jaya la jara ta la jaya ta ka wuyande mbora mai de kama aw nyere fo anga komba inte tremblo nana mai de jabi aya soro nye video monte kabla TikTok ni Facebook ka jabi mbetla ka jabi kungurnina yani suntige wati che ambe nyogombolo dande ra nyore fo ngalon te marché abora e mana kande fo mo bola tumbe ka wajul de ke mai tunte wajul la de wajuli banen ko fede maye ni message kani lancer mo ma pour que ka sega mo la famia mai te aw ya beje yande si sa nyore fo awte islamia law awte islamia la awa aw yerete ala no fe awta kira no fe awte ala ko la misiri nkono de aka problème ibe ka expliquer ta aw yere kunde do ko dogo tateo ko imbe kene kande an ka karamogo keleli damine surtout kerengrenya lenksi ka karamogo nunu keleli damine lenksi tunte bonu ka video ye kelenye image o kelenye flana atuntu ka photo ta ka publier me karamogo madu de be munu be ka karamogo nunu defa lenksi ka kele damine comme itumbe malinga famille kono itumbe lenksi ka idéologie no fe olu na kunte lenksi ka idéologie doronyere olu na kunyere ka do personnellement John Kelendo John de lenksi imanye sorola olu fana bora ka soro olu de tumbe na ni karamogo nunu ka information chamanye am fana bolo olu ma kele nunu de bora sisa ka fu be lenksi kele me lenksi kele chogo otu bolo man ka fami kele chogo tu bolo iba on attaquer ni yoro jume karamogo mana video minke ibo video de ta ibe man ka fami mo ka video ta ibe man ka fami mo ka photo ta kata noro video la kuma munun te kelenye la nyini wute kelenye labana kana ni karamogo yere kun kari nyogona ani min be nyogona ani min te nyogona inana karamogo min mana kuma doro ibe maliga ka photo ta ube ibe maka photo ta ube bafa ube fitini ube maliga fami mamburu do kato photo kato noro ka wajulu la mamunu bu filmer mamunu be ku defa akrengere nyana ite ku defa fanade awa hari mahi min fanade ite ku defa de olube ka ke keleke bere de kamowere la kele kamowere kele ko ke komba mi meba sori be ka karamogo mi yere defa o karamogo ta do ka fo ku be ka le de defa parce ale bolo be ka le defa de ou be ka hakilina la avancer de or que olube ka profiter karamogo ka kuma kaunde la pour que ko ta kamowere kele nay malien jogo be tande mamunu be ku filmer ale ma fo ko ale ma mo blala ma joli be ka aw filmer misiri ko mahi yani ka e filmer yani ka e defa ka e ka hakilina en defa de ye ma joli de ka hakilina defa ya ka dese ko bla
aw nyere fo abe ga hage min fo ko ye mali ko ye islami mali kono onyo won galon finte billahi nunu be ka video monter mo were utere aw yere ka demseni unde do o ye kelenye flana mamunu krengre nyana munu ba bolo misiri kono nu be ka video partager compte wero de bu bolo dogola o ye kelenye flana page wero bu bolo dogola i dogole mbo kofe ka video ta ka pedo ni muso langolo photo ko nora la billahi aw yere ka mo de do krengre nyana aw ka filmer kelaw misiri kono munu be ka filmer itaw fede olu be ka video soro olu be ka to de soro olu be o de kama me billahi ite ka foko ku be ka wajul de la me ka wajul de be la me Facebook ka ha wajul jumene be mimbe la me Facebook male umba la me de yoro mi manu dia yoro mi mana to jimi sirafe ube yoro mi mana ta ka foko ni mado de be kelela ni kuma ka mi mbora o tigi hakilina ka domina obo ta dore bo tigi be to tigi ka photo norala ala ko de doa ni tafe ika video aka manipulate ni tafe ika video ika mawere ga photo kala ibe camera de bo yereka point final camera ko ibo de dabla ibi take wojo ko e filmer kela ubu kele ka boy ibu gen ka boy ga misiri kono sino mamunu be ka o filmer billahi ta audianye kamande ibeni ni mamunu mandi ibende be ka mamunu kele dibila i desara ka mamunu soro keneka ibu kele dibila na au ka vocalu na ko kuma ka unye mahi ate passé de ambe ko de fo amahar damine folo ebe pede ko kele la ego ko pede photo kana do e ka video la est-ce que ba fe ka lanyini ka da yoro jam folo bi on be klemina o tunye kunu hakilna de me bi tede bi ni kuma na fama ka o fama kelen de ga photo be kala sika ka bwala pe o fama ka do ka fo be ka kuma ale de ka ni kuma na pede ko pede ko haramele ndo be ba do fana haramele no pour que pede o ka don ka ye ka tiela pede ko halbi almiamu be ka kumanka abetande olu yere ka family surala mo yero ga family i photo de be norala de o sika ka boila ni to fe pede ko ika wajuli kono abwala o siga ka boila de pepe kan hari yere negola yaro netake me mo be munu mbake netake wallahi netake nete musolangolonga photo norala ne ijabi ni video minye o video o be me video iga video yere complet be no de dogortege yani wati do che bi video inte janyo ngame nyogombolo dande do voilà asabana ko kofe munu mena video yere tata monti mo be ni maka ina mbata mba monti kuma boro de no fessa olu de donana sa ne kelende wajuli kala ka fonta wajuli tem ka soroka o jacce jugu tata bla wajuli video bisela ta muso kana ngolo ta jugu di ko bla wajuli video sans faire ko parce que ka tribe ga kuma o de ka ni mu hakilai mai ka muso kana ngolo ta kabla ika video jugoro ka fo ibe ka kuma de kangalon ta la ibi dumbe ka kuma o de ka ni be ka kuma o ka no mayira o muso fana ka don ka fo kanangolo ko harame alendo ko daga lente munde be fo ebe ka fo kamina itamiu ebe ka fo kando de la kana o yele ma bamanan kana on taro e tie o e ngalo mi on ba bla koro de ka fo ko muso langolon fle muso afar langolon fle mai be ka kuma ninde ka kwa daga lente de ni to fe wajuli dabla de mama mina itumba anga photo kala ima kuma de mama mina yata ka ke keleke bere kamanga fami atake na ima kuma de o video nunu de tumbe takata di ema misiri kono iba be laje kelenkele ibe malinga ka photo noro wajulu la ere kuma kauna ka foko kafir de do abe islamia contour la odo ima boka kuma de itunta do ka foko e ko jugo o laban beta wolo mina mata shido me ma kuma odo na de ko a har ne e kuma na malinga ka iduralente ka malinga ka photo kala surtout malinga ka mawere imam maga photo ki ga wajulu la mate muso de ya ube mate muso ko ni odo o video taradima ere kumanaka me muna odo ima foko na ya soro kowere bawni nunuche awni nunun ka keleke me aka wajuli be siraminga au kana yelema parce que kauto ni na don na tawla abeta ka oboloda maya madame ne folode ibe wajuli de dabla iba fo de filmer kela o kani filmer sino ala kote ala te masimina ni na ere de sababu do parce que damena na chugomi amadogo ela amadogo chewere la de ere de kala nyini de do kaira kafo ikam mawere photo kala ibe ka kuma mununka kunu nitin kuma na bi ambe etapu mina tunte soro de male mbe sega montage were de kena make wajuli kela uka kuma kaunye ngube ta wajuli kela unde kuma kaunta wajuli kela uka wajuli de ta kana kama were uka photo nu ba fe kula goshi kuka photo ta kunora ka wajuli ula au makuma de
n'u yɛlɛmana ka pedew kala ka muso langolow kala a hakilila mɔgɔ wɛrɛ de dɔn anw ma soma mɔgɔw de dɔn maa minnu bɛ k'aw filmɛ misiri ninnu kɔnɔ bilahi olu de dɔn y'u si kɛ yan ka midiyaw sigi yan ka lenki photo ka yɛlɛma cogo bɛɛ lajɛlen na ka na k'u b'a kan yɛlɛma e ka video kɔrɔ yan a dɔgɔra jɔn na yan a dɔn i ma bɔ ka kuma minnu bɛ k'a baara kɛ de k'a f'u ye k'a fɔ aw bɛ ka min kɛ nin tɛ tiɲɛ ye dɛ nin tɛ tiɲɛ ye dɛ n bɛ se k'a jaabi o ye tiɲɛ ye mais ka tila k'a photo ta ou bien ka muso wɛrɛw photo ta e ma kuma o kan maninka famille mɔgɔ minnu dɔnna la olu ye jɔnw de ye olu tɛ musow ye muso minnu taara maninka famille kɔnɔ ka t'u photo nɔrɔ aw ka wajuliw la k'a télécharger k'a ta k'a di e ma e yɛrɛ k'a fɔ k'u ka video sigi a kan olu tɛ musow ye dɛ anw tɛ denw ye mais pedew ta o b'aw tɔɔrɔ a ma hari daminɛ maa ne yɛrɛ de bɛna don a la n ka page officielle sanfɛ i ma pede ko kuma fɔ ni y'a dabila n'i kumana pede ka dɔrɔn n bɛ pede ta n b'a nɔrɔ a la parce que e tɛ ala ko la e tɛ ala ko la n b'a nɔrɔ a la n'i kumana faamaw kan n b'a nɔrɔ a la dɛ o siga ka bɔ i la dɛ an ka taa walima i bɛ se ka taa pornofilm ja ta k'o bila wajuli kɛrɛfɛ parce que k'a tigi bɛ ka kuma o de kan walima k'a bɛ ka kuma jɛnɛya kan oui ni sabotage de ye o sabotage tɛ dɛ aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ saboter ni sabotage min don aw yɛrɛ de y'a laɲini dɛ parce que bi aw ka mɔgɔw y'a dɔn y'anw kɛlɛ photo ko la cogo bɛɛ lajɛlen na i dɛsɛra anw na aw dun b'a dɔn e ma e yɛrɛ sigilen tɛ parce que mɔgɔw de bɛ ka valeur dɔn e la hali dɔnniya n'an bɛ k'i jaabi o sinon e tɛ ala ko la o ni ala ko de don maa e ma kuma fɔlɔ e ma kuma a ma hari daminɛ fɔlɔ dɛ nka don nataw la e bɛ n'a dɔn o de la jaja i tun bɛ ka minnu kɛlɛ i tun tɛ ka olu kɛlɛ e kama de i tun bɛ k'u kɛlɛ olu yɛrɛ ka vie personnelle de kama i ka se ka dɔn i tun bɛ k'u kɛlɛ pour que i ka se ka vie de sɔrɔ ka se ka gɛrɛ u la parce que i na anw tun bɛ ɲɔgɔn na avant que i ka se e ma i na anw tun bɛ kɛlɛ de la o i na anw de tun bɛ kɛlɛ la i taar'i dogo e kɔfɛ karamɔgɔ fɛn fɛn b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ k'i defa réseau sanfɛ bilahi mɔgɔ tɛ karamɔgɔ bolo réseau sanfɛ yan o siga ka bɔ mali karamɔgɔ bɛɛ la i ɲɛ b'a la i ni dɔn man di i bɛ don karamɔgɔ dɔ kan pour que k'o ka wajuli ta k'a kɛ o dɛmɛbaga ye mais bilahi i tɛ ka silamɛya defa silamɛya tɛ i tɛ karamɔgɔ nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn réseau in sanfɛ yan de mɔgɔ joli de bɛ yen ni na anw tura ɲɔgɔn na n'u bolila ka t'u dogo alimami joli kɔfɛ nka an y'u sama ka na n'u ye réseau sanfɛ k'u bila faden kɛnɛ kan dɛ o mɔgɔ joli de bɛ yen video kɛlaw la minnu bɛ k'aw ka video ta k'anw kɛlɛ n'a ye n'u m'a fɔ an ye kafiru ye an ye jahilu ye an ye kafiri maa e min ye silamɛ ye k'ala ka kuranna kalan ni e ko e bɛ ka kuma min kan ka siraw conséquence ɲɛ o photo kana k'a la o tuma na i tɛ wajuli dabila nka cɛ kunu a tun bɛ kɛ kunfinya min na bi an t'o dibi la kunu micro tun tɛ e bolo kunu caméra tun tɛ e bolo bi caméra bɛ e bolo o caméra kelen i y'o sɔrɔ cogo min de hakilina min nana n'o ye de o hakilina kelen de b'a to i mana kuma bɛɛ de y'a kan an b'a k'a la de ne yɛrɛ tɛ n ta dogo tugun quoi o siga ka bali an ka taa an se ka wajuli ta cogo di ka taa n'an kumana PDA kan o kɔrɔ de kɛ ka gɔrijɛgɛninw da don ɲɔgɔn da la k'o jabila o kan an b'a k'a la n'an m'olu da kɛ ɲɔgɔn da la k'a k'a la an bɛ mun de kɛ e b'a fɛ an ka mun de kɛ yan e b'a fɛ an ka mun de kɛ an bɛ taa maa gansan wɛrɛ de ta min tɛ PD min tɛ Guinée ye wa min ye Guinée ye de min ye PD ye i bɛ ka baara min kɛ o baara e ko k'o de man ɲɛ e k'o de haramuyalen don n'o haramuyalen don an fana b'o de ta k'a nɔrɔ a la a ma ban yan n k'i ka mɔgɔw bɛ k'a kɛ ten de anw yɛrɛ bɛ fara u kan k'aw dɛmɛ nin taasira in kan c'est très important ne tun m'a daminɛ de mais n bɛ fara u kan ka page officielle kan k'aw dɛmɛ ka gɔrijɛgɛninw ta ka PDw ta ka n'u nɔrɔ kana kuma n'i kumana olu kɔni kan kɔni ne b'a kɛ o siga bɛ ka bɔ i la i bɛna dɔw de la k'a fɔ ko a ka jugu e bɛ waju de la ka firi ma firi ani maa minnu bɛ tugu wajuli nɔfɛ kumakan kelen-kelenni minnu bɛ na adamaden da o ɲɛnamaya taabolo kɔni na bɛɛ bɛ yɛlɛ ko kuma fɔ a bɛ diɲɛ wajuli bɛɛ la a bɛ adamaden bɛɛ la hali tahtal anbiya wa rusul kuma dɔw bɛ na sababu adamaden ala de ye yɛlɛ dilan adamaden la kuma dɔw bɛ se ka na yɛlɛ ko kuma dɔ walima i bɛ kuma dɔ fɔ cogo dɔ la a bɛ se ka mɔgɔw yɛlɛ ni maa min ye wajuli lamɛn a taara bɔ yɔrɔ kan o y'o ye mais an bɛ k'o fana kɛ takasusu min ye ka to k'o yɔrɔninw tɔmɔ ko TikTok ka o kɛ ɲɛnamaya taabolo ye ka na wajulikɛlaw yɛlɛma ka kɛ ca. Mayi hali théâtre bɔlaw ka fisa na aw ye e tɛ wajuli la o ne bɛ k'o de fɔ e ɲɛna hali théâtre bɔlaw ka fisa na aw ye maa joli de bɛ yen n'u bɛ ka wajuli kɛ mais e ta ye théâtre bɔ de e yɛrɛ tɛ wajuli la de e bɛ mɔgɔ kɛlɛ de la i ka misiri kɔnɔ ka mɔgɔw attaquer dɔrɔn maliyɛn bɛ b'o don e bɛ attaquement de la i ka misiri kɔnɔ ka bi dɔ kan dɔrɔn ka dɔ kɛlɛ bada o bada ma wajulikɛla min bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ ka maa i bɔ i ni silamɛw tɛ bɛn i ni alimamiw tɛ bɛn awa i ni maliyɛndenw fana tɛ bɛn e b'a fɛ ka taa min bɛɛ b'o dɔn
bebo do ne ta do e b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn quoi i ko TikTok sanfɛ a TikTok sanfɛ ka o tɛ kelen ɲɔ mboko de fo wajulikɛla fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ ka video ta k'o publier TikTok sanfɛ n'i y'a sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ fila de bɛ yen min ye silamɛ ɲuman ye musow la fila o de bɛ yen sinon a fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ y'a langolo yira TikTok sanfɛ ka tɛmɛ o maa kelen ninnu de b'aw ka video n'a ka photo ta ka t'u dulɔ TikTok sanfɛ de ka t'u hinɛ n'u makari don o kumakan kelen na k'u hinɛ don Ala la aw bɛ ɲɛ b'o la o aw bɛ ɲɛ b'o la TikTok sanfɛ aw bɛ ɲɛ b'o la fananikɛla ni bananikɛla ninnu o maa kelen ninnu de bɛ tila k'aw ka video ta k'u tigɛ ka t'u publier maa kelen minnu bɛ yen n'u b'u langolon photo yira k'u langolon yira TikTok sanfɛ silamidenw o maa kelen ninnu de bɛ taa aw ka video ta tugun ka t'u tigɛ ka t'u bila u ka compte kan dɛ aw b'o bɛɛ kalama aw ma kuma nin si la dɛ komi e y'a dɔn e bɛ réseau dɔ suit kojugu réseau suivli dɔrɔn tɛ e ka video bɛ passer yɔrɔ o yɔrɔ e b'o suit ne delila k'i ka compte personnel yira mɔgɔw la yan TikTok kan a bɛ yen i ka compte yɛrɛ TikTok kan ne y'a yira mɔgɔw la a mɛnna dɔɔni ne y'a labɔ ka yira mɔgɔw la bon o temps kɔnɔna na e yɛrɛ b'a fɛ i ka video a mana circuler yɔrɔ o yɔrɔ e ɲɛ ka d'a kan mais min bɛ ka kɛ e ka video la e nana dɔn k'a fɔ e dɛfalen tɛ dɛ i tɛ k'i dɛfa dɛ i tɛ k'i dɛfa i tɛ k'i ka waju la avancer kunu anw tun bɛ ka attaquer i y'a dɔn nin attaquement ye zéro de y'anw bolo i y'anw ka photo yɛlɛma awa hali bi i bɛ k'a kɛ i tɛ k'a kɛ a ma daminɛ fɔlɔ i kana dabila dɛ an ka taa n'an taara an bɛ sanjɛ tiɲɛ bɛ bange nin bɛɛ kɔfɛ o fɛn fɛn bɛ k'aw filmer mahi t'aw fɛ o ye kelen ye awa fɛn fɛn bɛ k'aw defa k'u bɛ k'aw defa de ka bɔ réseau sanfɛ publication ni fɛnw na cɛ a bɛɛ ye nafigi de ye sa taa i ka ci la sa nafigiya de don sa wallahi nafigiya de don maa bɛ silamɛya yɛrɛ yɛrɛ fɛ i b'a dɔn k'a fɔ e tɛ silamɛ ɲuman yɛrɛ e ka wajulu bɛɛ kɔrɔmatigɛ la a bɛ kɛlɛ fɛn de kɛra a la quoi yaya kodu de kɛra a la bon bɛɛ b'a dɔn fana e bɛ ɲɔgɔnna silamɛw de attaquer don o don e bɛ k'i ɲɔgɔnna silamɛw de nɛni misiri kɔnɔ e tɛ ala ko la ye bɛɛ b'o dɔn n b'o de y'a to denmisɛnnin caman n'u b'a fɛ ka kɛlɛ dɔ tigɛ réseau sanfɛ ka dɔ kɛlɛ dɔrɔn directement i bɛna ka e ka video de ta dɔrɔn ka taa dɔ ka photo nɔrɔ a la min ni min yɛrɛ tɛ kelen ye mama min na lɛnsi bɛ bɔ ka kɛlɛ daminɛ wa mama min na lɛnsi tun bɛ kɛlɛ la wallahi bilahi cɛ karamɔgɔ kelen tɛ yen a ye min ka photo sama ka na a y'a to yen Mali bonya kama jamana bonya kama ani jama min b'a tigi kɔ a y'a to yen nin bonya de kama ni dɔw bɔra k'a fɔ k'u yɛrɛ kɛ midiyaw ni journalistes ye ka n'u sigi ka telesow dayɛlɛ bada o bada i mana taa yɔrɔ i bɛ malinka de photo ye kafirifin de don a bɛ tan de a bɛ tan de a bɛ wo kɔnɔ a n'a ka groupe ladenw i bɛ taa sisan i bɔra anw na i ni mun de bɛ ɲɔgɔn na gɔrijigɛni i ni mun de bɛ ɲɔgɔn na faamaw i ni minnu de bɛ ɲɔgɔn na awa ninnu tɛ k'i dɛmɛ ninnu mago foyi t'i ka hakilina la i mago foyi t'a la a y'a dabila nin si tɛ sɔn a kɛra ɲuman ye kabini kelen parce que n'a bɛ wajulikɛla min ɲɛna ko manja de don n'i y'a u t'a kɛ bɛɛ ka wajuli la u b'a kɛ ne de ta la i b'a sɔrɔ an ko ka d'u ye de hey nin ko laban bɛ taa k'an bɛɛ bolo da yan nin taara k'aw bolo da ko aw hakilila mandiya de don parce que e yɛrɛ tun y'a faamu ten de ko mandiya de don e yɛrɛ tun y'a faamu ten de e tun y'a faamu fɔlɔ parce que i bɛ ka anw kɛlɛ k'a yira k'a fɔ ko vraiment o ye mandiya dɔ ye parce que fɔlɔ la n'i tun ye hali maninkafa muso kelen ta k'a photo don a la aw b'a fɔ k'u bɛ siran n'o kɛra i bɛ bɔ jɛkulu kɔnɔ ko a y'a daminɛ ten de ko an ka maninkafa musow ka photo ɲini ko an kana n'u ye n'an y'u dɔn nin na k'a publier ko a tigi bɛ bɔ jɛkulu kɔnɔ cɛw bɛ retard de la o avant que aw k'o daminɛ aw y'a sɔrɔ anw de y'o daminɛ ka tɛmɛ quoi aw t'a dɔn k'a fɔ anw bɔra yɔrɔ jan de la ka se yan kɔrɔ t'aw bolo anw nana bi de ou bien an y'a daminɛ bi de i y'a daminɛ o de la ka na midiyaw sigi i bɛ to ka maninkafa musow ka photo latɛmɛ ko kafiriw de don de silamɛw tɛ i bɛ diinɛ de contrôler i bɛ silamɛya de contrôler ne bɛ k'o de fɔ aw ye o tellement que n'i ye lagalagatɔw fara ɲɔgɔn kan kodɔnbaliw fara ɲɔgɔn kan i t'a ɲini ka recherche kɛ i t'a ɲini ka faamuyali ɲuman sɔrɔ olu de bɛ n'u sigi réseau ni fɛnw sanfɛ ou bien misiri kɔnɔnaw na k'a fɔ ko karisa ninnu bɛ silamɛya contrôle la cɛ dabaya dan de don dɛ minnu bɛ k'a fɔ k'u ma faamuyali sɔrɔ silamɛya la ne ko aw t'u fan dɔn n'aw b'u fan dɔn aw tɛ question posi ko aw ka débat ɲini aw n'u cɛ wa n'a sɔrɔ aw ta ye ala ko ye de minnu ko k'olu ma sɔn ko ala tɛ yen aw ma débat ɲini aw n'u cɛ est ce que aw ye silamɛ ɲumanw ye minnu ko kira yɛrɛ tɛ yen a ye débat ɲini aw n'u cɛ kɛ i bɛ réseau in sanfɛ a dogolen tɛ cɛ la dogolen tɛ muso la munna aw t'u wele k'u la convaincu n'u fana bɛ se k'aw la convaincu ni sira min ye k'aw la convaincu nka bɛɛ b'i sigi n'u ka kutuba la dɔrɔn i bɛ bɔ denmisɛnnin minnu b'a he anw y'a b'u la réseau sanfɛ i dogolen tɛ cɛ la o caman bɛ Mali kɔnɔ yen minnu b'a la k'a fɔ silamɛya in tɛ tiɲɛ ye dɛ ni min dalen b'i yɛrɛ la i bɛ yen dɛ i bɛ réseau sanfɛ dɛ a ye débat ɲini aw n'u cɛ a ye débat ɲini aw n'u cɛ n'aw ma sɔn u ka hakilina la a ye débat ɲini aw n'u cɛ dɛ
mais mɔgɔw bɛ taa min fɔ aw ye billahi tiɲɛ tɛ mɔgɔw bɛ ka video minnu tigɛ ka taa n'a ye ne t'u ka jɛkulu kɔnɔ o ye kelen ye filanan ne n'u tɛ taabolo kelen na voilà ne n'u tɛ taabolo kelen na an bɛ maliyɛnw de ye mais maninka famille anw fana n'u tɛ taabolo kelen na n'aw dalen b'a la k'a fɔ ko maa kelen ninnu bɛ yen ko aw bɛ se ka débat kɛ n'u ye i bɛ réseau sanfɛ yan de n'a sɔrɔ aw ka silamɛya ye tiɲɛ ye dɛ wallahi n'a sɔrɔ aw ka silamɛya ye tiɲɛ ka yir'u la k'u bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ tɛ mun de b'aw bali dɔw bɛ Mali kɔnɔ hali bi i bɛ ka kuma téléso la minnu bɛ réseau sanfɛ aw k'u wele ka na aw ka sigi ka débat kɛ mais aw tɛ se k'o kɛ o nka aw sigilen don wajuli de la dɔrɔn video kunkurunin minnu bɛ tigɛ ka di aw ma ou bien mɔgɔw bɛ live la mɔgɔw mana bɛn ni yɔrɔ min ye dɔrɔn i b'o yɔrɔ de ta ka taa dɔrɔn ko ninnu bɛ yen ko kuranna tɛ tiɲɛ ninnu bɛ yen i ko ala yɛrɛ tɛ yen ninnu bɛ yen ko kira yɛrɛ tɛ yen mais est ce que aw n'u tigiw kumana fɔlɔ wa i ka objectif ye min ye anu y'a daminɛ kɛcogo min ni hakilina min kan silamɛya kɔnɔna na de n'a sɔrɔ aw ye hɔrɔnw ye alimami minnu bɛ nin kuma la n'u bɛ k'a fɔ u ka kutuba kɔnɔ de i bɛ yen dɛ i bɛ yen ne yɛrɛ n'u dɔw delila ka débat kɛ n ka page sanfɛ o delila ka kɛ aw bɛ k'a fɔ ne min ye kafiri ye ne n'u delila ka débat kɛ n ka page sanfɛ a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la dɛ a video bɛ yen hali bi bon aw minnu ye alimamiw ye k'aw dalen bɛ ala ka kitabu don o don aw bɛ ka kalan de a ye débat ɲini aw n'u cɛ n'a sɔrɔ kalan b'aw la n'a sɔrɔ aw fana kalannen don komi ne kɛcogo de a ye débat kɛ ni ninnu ye dɔrɔn c'est très important ni an bɛ silamɛya yɛrɛ n ko a nana de ka kafiriw la convaincu aw bolo minnu ye kafiriw ye de a ye débat ɲini aw n'u cɛ minnu k'aw ka diinɛ tɛ tiɲɛ ye de a ye débat ɲini aw n'u cɛ mais aw m'u yɔrɔ ɲini aw ma débat ɲini aw n'u cɛ bɛɛ bɛ n'i sigi i bɛ maninka famille kamitu i b'an bɛɛ gosi bɛrɛ kelen na parce que ne y'a faamu aw ye bɛtuw de ye o t'anw bɔ an ta sira kan aw ye bɛtuw de ye n'o tɛ an ɲɛ kamituw bɛ Mali kɔnɔ n k'u bɛ ka bɔ télé la ye i bɛ télé la i bɛ kuma radio la ye réseau sanfɛla tɛ dɛ i bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ ka kuma télé la i bɛ kuma radio la a ye débat ɲini aw n'u cɛ kɛ a ye débat ɲini aw n'u cɛ mais minnu bɛ k'aw bila fili la i bɛ k'aw bila filiba de la a kɔlɔlɔ dun bɛ taa bi alimamiw de kan ne b'o dɔn o an tɛ mɔgɔ bɔ fili la o denmisɛnnin minnu b'aw bolo réseau sanfɛ ne de y'a fɔ aw ye silamɛw tɛ awa i t'aw fɛ tɛ k'aw défend olu kɔni bɛ vie ɲini de la réseau sanfɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn n bɛ ka karisa ka video partager mais a bɛ ka partager kun min na bilahi a b'a dɔn dɔw ka midiyaw ma bi yan n'u bɔra nin misiri kɔnɔ i bɛ taa nin misiri kɔnɔ a ma daminɛ dɛ nafigiya a bɛ wolo kɔlɔlɔ min na nin de don n'i ka baara bɛ bila jahiliya ni kafiriya ni munafigiya nɔfɛ i dun b'a dɔn e tɛ k'a kɛ tiɲɛ kan ka n'i sigi k'a kɛ komi i bɛ ka dɔ de défend yan'aw ka karamɔgɔw défend aw tɛ ala ka diinɛ défend fɔlɔ karamɔgɔ defali de ye ala ka diinɛ defali ya karamɔgɔ defali de ye silamɛya defali ya karamɔgɔ jahili minnu b'aw bolo yen de aw n'u bɛɛ de kan ka jahiliya la c'est pour cela k'a bɛ ka ɲɔgɔn tara ye ta a ma daminɛ o an ka taa minnu filɛ wajulikɛla ladigila ninnu ka wajulikɛla ka kuma k'a la ka yɔrɔ dɔ ta k'a kɛ yɛlɛko kuma ye ka to k'a ladige an ye sura min tafsiru bi ni ni cogo dɔ bi don a kɔnɔ voilà nin yɔrɔ in na mɔgɔw bolo n kan bɛ nin video in yɛrɛ de la parce que mɔgɔw bolo k'a fɔ a bɛ ka wajuli de kɛ quoi cɛ maa min ma kalan i hakili datugulen dɔn dɛ a caman bɛ ten quoi maa i tɛ wajuli la yan sa maa i bɛ ka kuma dɔ de expliquer déjà maa i tilala wajuli la o a bɛ ka kuma dɔ de ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka kangarimada kɛ mɔgɔw ye n'a bɛ wajuli la i tɛ kelen ye dɛ a yɛrɛ ka kuma k'u ye sura min tafsiri bi k'a bɛ don o la maa i e ye sura min tafsiri e yɛrɛ b'o kɔnɔ ka ban o kuma banna ye o sura ko tɛ o bagabagali o banna i b'a fɔ de i ka n'i filmer en tant que n'u bɛ k'i filmer maa i e bɛ k'i yɛrɛ sigi hali i tun kan ka na i tun man kan ka nin kuma fɔ parce que ne b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛw tɛ nin ye e yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw de dɔn maa minnu bɛ k'aw filmer misiri kɔnɔ bilahi olu de bɛ pédow photo k'a la awɔ olu de bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw photo ta ka k'a la de minnu b'aw bolo misiri kɔnɔ de sinon cɛ wɛrɛ tɛ muso wɛrɛ tɛ bilahi parce que an mago t'aw ka wajuliw la o an b'a dɔn kalan ta aw la dɔnniya ta aw la kunfɛnw ni lagalagatɔw de sigilen de dɔrɔn ka aw lamɛn sinon e ka wajuli bɛɛ kɛlɛ a bɛɛ kɔrɔmatigɛli e ka wajuli bɛɛ attaquer sinon e bɛ wajuli de la e bɛ wajuli de la aw bɛ ka ayaw bamayɛlɛma an bolo n'aw bɛ silamɛya la olu ye kelen ye parce que an bɛ sigi ka nin fɛn ninnu lajɛ f'a bɛ taa k'an bolo da kan da kan dɔ ne kɔni b'a lase n delila k'a fɔ n bɛ segin a kan k'a lase ni mɔgɔw y'a mɛn o don n'u m'a mɛn an ye dalilu kɔni jɔ u kan i ma dalilu jɔ cɛ si kan i ma jɔ muso si kan e b'a dɔn a tun bɛ ka kɛ de e ka wojo n'i ka video tun bɛ ka kɛ de ka dɔ de kɛlɛ e b'o dɔn dɛ e b'o dɔn i ni Alahu Taala cɛ e b'o dɔn i sigilen filɛ misiri de kɔnɔ maahi e b'o kalama ka ko bi ɲɛ k'a fɔ e ka video tun bɛ ta ka dɔ de kɛlɛ ka musow kɛlɛ n'a ye yan ka cɛw kɛlɛ n'a ye yan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya e ka video bɛɛ tun bɛ ta de ka na décortiquer réseau sanfɛ a dogolen bɛ jɔn na yan a dogolen bɛ maliyɛn jumɛn de la yan ko maa i ka video ma kɛ ka anw de kɛlɛ yan fɔlɔ
ka lexi de kele yan folo réseau en sanfɛ ya a dogelen be jonna ya beba kalama ni mai bora ka ni mana kuma fo parce que ayado sisa ka demsenu ye sira de bla ye sira bla parce que yado olu be ka kele min kɛ olu tede har ni kramo bora misiri kono ka faruka billahi hamba da toila olu te an kele ke choko ka jugunde ibolo ambe boyoro mina ayante boyoro la ambe bo fo sanfɛ de e ka video e kele ke video de e ka video bede ibe mo de attaquer na bo demsenu numbo ta doro demsenu yere tere cɛkɔrɔbaw n'u bombosi bɛ n'u sigi de ninnu bɛ kafiriya contre la fo n ka ninnu yira diɲɛ la de ka ninnu yira diɲɛ a ma kɛ wolo maloya ye aw minnu bɛ ka maa yi filmer bi n'aw bɛ montage kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ n'a a kɛra bolo kuma sulu ye de aw ka faden sagoya jura o la sisan aw minnu tun bɛ ka maa yi defa ya ka Lenx ka photo ni Manika famille ka photo k'a la aw fɛlɛ faden kɛnɛ kan k'aw ka faden sagoya n'a ka baara kɛ baliya n'a ka munafiya k'a jɔ aw la maa ye o de jɔ aw la bi ulu dama ka ti jɔ k'a fɔ k'olu bɛ filmeli kɛ ka dɔ ka fɔ k'ale ta k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ aw ma kɛ wulu hali wulu yɛrɛ ma fisa na aw ye parce que wulu a tigi b'a waliɲuman dɔn wulu yɛrɛ b'a tigi waliɲuman dɔn nka a kɛra cogo di hali wulu ka fisa na aw ye aw minnu bɛ ka maa yi defa aw minnu bɛ ka maa yi ka video ta ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ n'a ye de hali wulu ka fisa na aw ye bi wallahi maloya tɛ hɔrɔn faga tugun sinon aw kan k'aw yɛrɛ faga de billahi aw ye ta min kɛ réseau in sanfɛ ka anw kɛlɛ k'anw ka photo ta k'a dulɔ fɛn na hari sini a bɛ ka kɛ ne y'o de fɔ ninnu ka kumakan a tɛ sali wallahi ninnu b'a tu de k'a mɔ aw bɛ alimami minnu kɔ tan i b'a tu de ka tila k'a nɛmu olu b'a tu cogo min k'a fɔnɔ k'a dun cogo min de imamu ninnu bɛ ten dɛ billahi caman bɛ ten dɛ hɔrɔn tɛ wallahi i mana i jigi da ninnu kan i bɛ bɔ don kelen i bɛ n'i wa i b'a réseau sanfɛ yan i bɛ n'i ka faden sagoya yir'i la an bɛ jɔn ko dɔw la a kungo ka bon dɛ adamadenw n'i donna internet kɔnɔ jajugu b'a dama na n'o filɛli jara maa min ye i bɛ taa filɛ i b'a jurumu sɔrɔ fɛn ɲumanw b'a dama na n'o filɛli ka di maa min i b'o filɛ i b'a baraji sɔrɔ nka a kɔni man kan a k'u ta kun ɲami ɲɔgɔn na nin ko in maa minnu b'u yɛrɛ mala sa nin daminɛna arabu jamanaw la ka kuma yan ye tiɲɛ don e bɛ se k'a fɔ k'i y'a ye wajibikɛlaw ka video kɔrɔ minnu kalan bɛ ka tɛmɛ anw kan minnu b'anw ni fɛn bɛɛ cɛ o kɔrɔ tɛ k'a bɛ daga o olu m'a fɔ ko k'a kɛ o. awa n'i ye maa ye tan de i b'a fɔ ko a ye arabu jamana caman de yala wallahi ta i ka ci la c'est-à-dire a ka arabu jamana dan ye Mauritanie yan kɔrɔ yan de sinon ta i ka ci la maa e b'a dɔn k'a fɔ ko nin daminɛna arabu jamanaw de la ka ko bi ɲɛ bon n'a daminɛna e la ni mɔgɔw bɛ k'a kɛ e tun kan ka kuma de depuis a daminɛ kunu nin tun bɛ kɛ arabu jamanaw la mais a taara wolo min na an b'aw kɔlɔlɔ don mais aw kana kɛ ten n'aw b'u kɛlɛ a y'a kɛ fɔ ko ou bien aw yɛrɛ ka sigi i bɛ ka n ka video décortiquer cogo min aw k'a décortiquer o kɛcogo la de mais o tɛ dɛ video de bɛ ta ka monter ne y'o de fɔ minnu bɛ k'anw ka photo monter o maa kelen ninnu olu de bɛ k'a kɛ billahi a y'u labɔ misiri kɔnɔ maa e yɛrɛ ɲana ye k'u tɛgɛ da kuranna ka billahi tɛ se ne de bɛ k'a fɔ tan maa minnu bɛ k'aw filmer de k'u tɛgɛ da kuranna k'aw bolo misiri kɔnɔ k'u kali a cɛ tɛ sɔrɔ u cɛ la min bɛ se k'a kali i b'a dɔn ne b'a kalama compte fo dama mun b'u bolo i b'a bɛɛ dɔn mais i tɛ se k'u kali i bɛ taa jɔ anw ɲana a bɛ taa e ɲɛ t'a la i kuma na mɔgɔ ma se ka kuma i bɛ se ka kuma de ya bala k'a kɛ yan cogo min na mɔgɔw de b'olu fana ka jamanaw kan komi u y'an kɔ internet kow ni fɛnw na o de y'a to e y'a ye olu ta la an kana miiri ko n'an ye fɛn o fɛn ye k'o kɔrɔ ye k'o ka ɲi walima ni arabu fɛn o fɛn kɛra arabu jamana kan k'o ka ɲi wajuli min filɛ maa minnu b'a o to Mali karamɔgɔ bɛɛ ka hakilina ye nin kelen de fɛn fɛn bɛ kɛ arabu jamana la k'a fɔ k'o de ka ɲi nin ye Mali karamɔgɔ fanba bɛɛ ka hakilina ye nin de Ablaye Koyita m'a fɔ yan k'a fɔ an ka silamɛya min sɔnna min ma sɔn an b'a misaliya tamakan de la Ablaye Koyita m'o fɔ yan o dogolen bɛ cɛ la o dogolen bɛ muso la min kɛra o de ka ɲi kɛ min kɛra yen de o de ka ɲi c'est ça o tuma na aw ma kuranna kelen kɔni kalan ne kɔni dalen b'o la peut-être kuranna ninnu minnu b'aw bolo dɛ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi sinon Ablaye Koyita y'a fɔ yan de publiquement dɛ a ko min sɔnna min ma sɔn an ka silamɛya c'est-à-dire fɛn min bɛ orienté kɔnɔ fɛn min bɛ urla kɔnɔ de an b'a ta Saudi jamana de la dɛ o ye wajibi de ne nana k'a fɔ an ye fɛn fɛn ye arabu jamana la k'a fɔ ko no k'an kana parce que bi fɛn dɔ bɛ ka kɛ a man di e a tɛ bɛn e ma
abe e la gosi de e ma ke théâtre bo la mam sani e ya ngwe yele ko de mo bolo TikTok ni Facebook sanfɛ e be video ke doro kito kuma la doro mo ba tane parce que ba do ite wajul la ala côté kira côté islamia côté iba atelier ka tigere doro kata TikTok ke na jagwa to ya yo bla mo façon dama do be da kem siri ko na ambudu don ma mo wore fo nga kerengere ma yangon ma ti ko ne kerengere kita ko karza e de video kele ka video ke mo fo bi ka no bula ka ko ne de ko kari to ka na video ta e ka publie amatembulo ya kile nga flana ngon be mo do ya munu ba ke anjembe na yukake bien kuma bampew ninde donc kuma fora bamanan kandela hakilima bebi ta surala e ma blala me mado be ka ke e jenen be na otigi ka ke e otigi blala de wallahi e otigi blala e ma koni ta personnellement karsa ayna ninke me mado be ka ke e re jena nai e bi se ka fa onye tuko ka fa e ma blala e bi se wo fo jonyi ko rate nyana be la to de ya ha ambete la to yo ne ma blala mamunu be ka ke ni e sona ka jena yu ka ke okuro yire e jena nai be ka koko ke e re de o blala aha ibisiga fo ibe ka ke meita kala mo we kelenyi halu be ka ke ini ma farala ima kuma fo mo we ikake abo ini mama mi na nyona ka jena ne yero koko e jena nai e ba fa ngata nyini yoro jumen folo e ba fa ngata nyini yoro jumen folo munu be ka ke ni emu wele kana nu nana nu be ka minke ni e jena nai o ma kele nu ne be ka pedu foto taw o ma kele nu ne be ka president foto taw o ma kele nu ne be ta sungurumba ni muso langolo foto taw ngo ma kele nu nde do oui ika video abe boy babla ika passe officiel sanfé mais eku makele nu nyininga ko kontu jol de bubolo ko page jol de bubolo wallahi billahi eku wele doro iku kali qur'ana la mahi wallahi wele doro iku kali qur'ana la billahi tese yaro erega kuma malembe sira qur'ana kalli denye itesira ala nyade me qur'ana ibesironye ku kanu tegeda qur'ana ka ku kali na ya soro ulude ka transition te eka na soro ulude ma etara e a tiete soro aka filmili kila la mimi siga kali itese wallahi billahi itese ibado mimbe ka kyo erere jena naye ka foku ka ke imana ke sugo sugula ere jena naye a e ba fe ka munde nyini e be ka kangar da jonde ye ibe ka kangar da jonde ibu tanu to e munu be ka ke ku kana kede ku ka filmeli yerde dabla chino ma kele nu do surtout mawi kan nguma ka me abe croiser de do mawla ko parce que ibado ka foko na fate la ko munu be na ka ko fes yim siri kono ka ta kabla amoni jembe na yukake amu blala de na anjembe na yukake oui ima imu blala me ijena na yukake ani femi mbangaro kono munde bo kofe bara tu bolo faden sagoya kube ka islamia defa barake balia dedo kube ka dine defa barake balia tia demsen fitini samuga sambi saba nunde sigelemba obero misiri kono iteta barala iteta foila jamana be bono golawa jamana be bono wala nunde ba obolo misiri kono ala madongo do publication waju lameni abe dusu tira kono faden sagoya dan de do wallahi e ka laje doro ango ko ma jamana ka avancer jamana harambe ka kelemi ke ka fuko baraka soro mali kono jonde mago be barala mali kono jonde be mim mago erebe barala mali kono bebe misiri kono ha bebe misiri kono ambisika ke fenya ambisika ke fenyo fugaria de do aw be étape mina bi kata usigi misiri kono ni ela aw ma sali doro kabo kata chiwero la kata mago do kodo la ko lu nyara bo faso kono aw sigi len doro de do misiri kono ka foko way ko waju lamini ante nyogo ndege on islamia be nyogo nyesira la fuaria o aye mo faga ka fuaria do dusukuna sigi len ba usien korola la ani ka foko ko be ka islamia de defa ulu ya kelenya aw ni allah taala cha ulu ya kelenya fuaria dantea ni fuaria de bu bolo misiri kona nunna sino ibado barakanga ke chokomi barakanga nyini chokomi me fuaria de do ata na do mina amba fuga ta kabu we akulu follow flana munu ba ta srafe ni abalaka je direct la ta munu bu connecter ka ta blabla mbe fe ka tamba a partager en tout cas, ma façon de parler, la façon de parler. Ok. À savoir, au coffre, mon vidéo est à monter. Mon beni maka inamba tamba monter.
kuma boro de no fessa mai ne be ga ni video nke publiquement de o publiquement ne ma monter ne danye ka ke publiquement mais ni mambi yata kata monter togo were la e to tigido ndarge e ba fe ka munde fo tigi yesisa parce que kala nyini te parce que yabla en publiquement en tant que na be publiquement mo ba ta ka ki sagoy o kelenyi flana mo ba ta ibe ka kuma min fana ka ko photo kala do ba ta ka ke keleke bere fana e se to la tugunde e se to la tugu ni deguna wajuli bla ni deguna camera toy ambe ko de fawo kuma mbebe camera ko de nofe ita ke mo ka ni filmer parce que munu nyere bi kroy ki filmer de olu yere de be video be tike kele olu de ba be tike kele kabla olu de do o mo kele nu de do filmer kala munu be de bi kalifu fala kire la e ka kurana dandro mali ni ko mali madro ko aka kala ba kali enku mais e ka kurana dandro kurana da ko aka bolo da kan dro ka kali wallahi ata bolo da kan tu olu de donana sisa ne kelende wajuli kala ka fronta wajuli tem ti akal akama munu be distance la olu te sankui ka mogo de do mogo munu bi koro ende o mo kele nunu ya damine to mi do o mo kele nunu de be ka ni labara o mo kele nunu de be ka pedo photo kala e be ta nyini rojume e ba fe kata mo were do kata mo were no est-ce que mai be sira ala nyere est-ce que mai yere be sira ala nye mogo munu be krefe olu de be ke ka montage be ko olu de be fana be kontu dogolen bu bolo nu be ka montage ke mogo ka page dogolen do kofe pour que ka mo were kele ni ka video ngo mo kele nu ndedo e be ta nyini rojume ngaje e be retard lawo e ma ari kunun folo yu bla kuma fude la jache jugu ta ka bla wajuli video bisira ta muso kana ngolo ta jugu di ko bla wajuli video sans faire ko parce que ka tribe ga kuma odeka ni mu hakilai wal may bisira ta porno film jata ko bla wajuli kerefe parce que ka tribe ga kuma odeka wal ma ka ga kuma jenaka oui ni psika sama kata sero do la bade badi boss la mer mai et islami ala sa e islami nafigide ya fam e islami nafigide billahi et islami ala be ka diga video la jedro o e ko no mayo be ka sigidro ki ga wajul la medro na ya suru islamia ta chugo ninde ayi ninde tundo bite mo sura kono mo kelente sura kono mai be ka mana kande fo nere boko fo ibe ka video mi nkeni ni mana video di mai ate dablade munu mbala ay continue kake ne o de fiye ngo domina anga photo beta takado iga video koro ka tatugo kata DM ikatla ka video were kaka katla ka fo kutuba kono nunu ye kafiru de ngo odon itunta do ka fo onye danfe onye adama de onye de itunta kalama de muso dama min photo kerala olute muso ya olute parce que ado utun kadi olu photo kayala munu tumbe ki demo wati ka soro be ka profiti lade ibe ka profiti ka dignité ni ka wajul de la sisa ni ka barake chogo pour que ka mawere attaquer ngalonka ado ma fo ku ka dablade e ma fo ku ka dablade sisa yado awon keleli amano idona montage were ola e akila ari be ka president ni mo wero ka photo kala mo were de do ne o de fo ngigi ga mo sama kabo e ku sama kabo do c'est très important ni ani yele bona de ka suru islamela ere ni ala che na soro etay ala ko e min fleka ni video bla ni ala ko do e ka nga ni jabla e ka kara mo grefa mai ebe ala ko de la kafiri mafi ebe ala ko de la jahili chekoro chigile ebe ala ko de la est-ce que ebe ala ko eredo ebe ala ko de la e ga wajuli bete attaquer ya kamo attaquer e ga wajuli bete ka do neni wa e ga wajuli bete bingani wa e ka wajuli dote ka do ka vie privée kono wa e ka wajuli do ni etena mo de tani toy ni tena tigi tani to a todi hari qur'ana be critique minke e ka critique ka jugo kateme qur'ana ka critique ka wallahi parce que qur'ana na kunye critique yere de kana kele tigi qur'ana na kunye kele tigi de mais e be kele min tigi oni qur'ana be kele min tigi te nyogonye sira la de eta e bengani de oy eta e bengani de benya bi ga video la ka free sigile mesiri kono ana anye fasane nyogon kay ko be nyini ka chefa misiri kono ko mo ka ni ndable ndare e ma ara damine munu to be ga video tike ngo lu to be don de dima do to be tazin do to be franci ibe don nchima nga che e ku yere nyini nga bike ko choka bu bolo choka tu bolo ndare ante kele keni wori antando ko fe ka kele ke da on be kele ke kene kandi ouais munu tumbe ka e ka video ke ka mo were attaquer de tumbe ka doni de dima nga hakili majigi bila ka foko bibesede ya la je na fa rete mahila
olu do yɛrɛ kalanen do ka tɛmɛ e kan mais ala ye olu fana barika bande n'u taara dogo e kɔfɛ ala y'u barika bande seru ma n'u fana taara dogo e fana kɔfɛ sinon e ye dɔnikɛla de ya ma ye dɔnikɛla de aw tɛ taa ka wajulu lamɛn a bɛ dɔni de don kuranna dɔni tɛ o t'a la o masinkala a b'o de don finikala o dɔni de b'a la maa min tun bɛ musow langolon ko mesure ta maa min tun bɛ musow ka minijipu mesure ta musow siw mesure ta musow cɛkisɛw mesure ta n'o nana i sigi bi k'a fɔ k'ale bɛ ala ka fɔ mɔgɔ ye e tubira waati jumɛn e ma hari tubi yɛrɛ fɔlɔ e ma hari tubi fɔlɔ ka feri sigilen don ni mɔgɔ ye muso langolon ɲɛ mɔgɔ ye muso langolon ɲɛ ka tɛmɛ e kan ha e ye minijipu joli de kala e ye orobu joli de kala e ye walimuso joli de mesure ta e bɛna mananakan fɔ jɔnni ye yan ko ni fa t'i la n'a bonya bi yɔrɔ i yɛrɛ ka wajuli kɛlen i ɲɛ tɛ se ka da video titiri kan nin de ye tiɲɛ ye parce que n y'o de fɔ n ko ale bɛ yoli la a yɛrɛ ka wajulu de ɲinini kama réseau sanfɛ de o tɛ diyagoya ye e bɛ yoli de la TikTok sanfɛ e bɛ yoli de la Facebook sanfɛ i ka wajulu i y'a partager wa i ka wajulu bɛ cogo di a taara fan jumɛn ni fan jumɛn aw ye jɔn ni jɔn de ka photo k'a la o de don ni ɲɛ taara turu cɔrɔ muso langolon na e ma ye e deliko de y'o ye o e deliko de y'o ye e k'i sigi dɔrɔn ka maa i ka video lajɛ hali i b'a dɔn i bɔra ka video min kɛ maa i ka mɛn de ma parce que a b'a bɛɛ ye réseau sanfɛ a b'a bɛɛ ye alimami min sigilen don alimami min y'a si kɛ ka muso langolo ka c'est-à-dire ka fini kalantan kala muso la n'o nana sigi bi k'a fɔ ko e bɛ moral dɔn e bɛ se ka moral de dɔn mɔgɔw ko e ɲɛ taara e tɛ se wajuli la e bɛ critiquer dɔrɔn de la e bɛ kɛlɛ dɔrɔn de la i ka kutuba kɔnɔ ani ka wajuliw kɔnɔ sinon e tɛ se wajuli la o e y'i sigi kɛ mini jipu mesure t'a la ya orobu mesure t'a la ya pantalon mesure t'a la ya sintala mesure t'a la ya an kɔrɔ ya ni e nana i jɔ anw na bi k'a fɔ ko e bɛna conseiller de anw ma e ka wajuli ma yɛlɛma fɔlɔ ka kɛ silamɛ ɲuman ka wajuli ɲɔgɔnna ye ka kɛ wajulikɛla ɲuman ka wajuli ɲɔgɔnna ye i bɛna mun de fɔ aw ɲɛ ta e tɛ ala dɔn i t'a kira dɔn jamais an ka taa minnu b'a kɛ u b'u yɛrɛ dɔn k'a dabila avertissement don a bɛ kɛ ka f'u ye k'a dabila n'u m'a dabila ja la u b'a dabila koya la dɛ cɛ dogolen ɲɛ b'a yɛrɛ la dɛ n'i ɲinina i b'i ye walahi n'i ɲinina i b'i ye ni ala sɔnna a ma wa e ɲɛ bɛ nin na dɛ c'est-à-dire kodɔnbali sigilen b'a nɔ la ko ni karisa ɲinina ko a bɛ ye est ce que nin bɛ diɲɛ kalama fɔlɔ a lajɛ bagabaga la dɛ aw ni alaw ta lajɛ a lajɛ bagabaga la réseau sanfɛ a tɛ hali a dɔn réseau yɛrɛ kun ye mun de a t'a dɔn e b'i sigilen to i ka minbari sanfɛ ko min bɛ ka e ka video tigɛ ta k'a ɲini k'a ye narikɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ est ce que e bɛ diɲɛ kalama fɔlɔ i bɛ t'o ɲini yɔrɔ jumɛn ko n'a tɛ ɲɛna a b'e bolo minbari de kɔnɔ non k'o ɲini k'o ye i dun sigi k'u ka kuma i tun kan k'o ɲini k'o ye de avant k'i bɛ avertissement yanni i ka mɔgɔ averti n'a ye o i tun kan k'o tigi ɲini k'a dɔn de e ma se k'a tigi dɔn de parce que i yɛrɛ ka mɔgɔw de b'a kɛ mais i bɛna nafigiya fana k'i ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a kɛ bilahi i b'a fɔ i ma ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a kɛ e fana bɛ k'i ɲɛ fili ka taa yɔrɔ jan de la maa yi hakili geri yɛrɛ la bilahi tɛ yɔrɔ jan na a b'i bolo misiri in de kɔnɔ ye a bɛɛ bɛ misiri in de kɔnɔ i bolo yen de o mɔgɔ kelen ninnu de don voilà maa minnu bɛ ka video bila u ka adresse n'u ka fɛnw dɔnnen don anw t'i dɔn bon e ka nin ni ɲɔgɔn nkalon f'i yɛrɛ tɛ ni ɲɔgɔn nkalon f'i yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ adresse bɛ jɔn ta la i bɛ adresse sɔrɔ jɔn ka page ka Mali kɔnɔ hara minnu bɛ jamana kɔ ka ya e k'a lajɛ i bɛ cɛ min sɔrɔ k'a fɔ a ka adresse b'a sanfɛ a ka dɔgɔn de fo n'a kɛra ne ani mɔgɔ damadamaw ye fo n'a kɛra ne ni mɔgɔ damadamaw ye sinon a si ka adresse t'a la si man farinya k'a ka adresse k'a la a ka adresse dafalen a ka page kan a tɛ yen ne ka email b'a kan n ka adresse personnel i b'a ta i bɛna jɔ n ka da la o b'a kan munumunu yɔrɔ t'o la dɛ nka e ka ɲininkali kɛ e ɲɛ bɛ videokɛla minnu na e k'u ɲininka u ka adresse la fa de b'u la cɛ bɛ yen cɛkɛ bɛ yen an tɛ kelen ye o voilà ɲinibaw bɛ sɔrɔ yan i ni minnu bɛ internet ka baara la i b'i ye minnu ka baara don u k'a dabila ne kelen ka wajuli tɛ u k'a dabila wajuli de la wajuli la mutɔnw de sigilen don k'a ye lamɛn sa parce que e fana ye lagalagatɔ de ye quoi minnu bɛ internet kan n'u b'a ye n'o de tun da aw tun bɛ link ci ye o parce que aw jijalen don ka link ci dɔrɔn de ɲini i bɛ fɛn fɛn ye réseau sanfɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ bɛɛ jijalen don fo malinka de ka ye e ka mɔgɔw y'u cɛsiri malinka ɲinini na yan n ka cɛ a ma nɔgɔya dɛ i y'a ye i y'a ye ɲɛma sɔrɔ o la surtout misɛnninmanin mun yɛrɛ bɛ e senkɔrɔ parce que i ma ɲɛ sɔrɔ a la olu yɛrɛ bɛ yɛlɛma contre toi même o de filɛ ka kɛ sisan pour que olu ka e bila de i t'i bila ten de fo i ka kuma dɔ de fɔ kuma min b'u la décourager or que yɛlɛmana contre toi ça fait longtemps
Tiens ka jugunde ni ko ba un kele ni mi chogo de be kan kele kumina ambi yele ma contre lui amado go réseau sans fait on betende o an ata do ya sibi kuma jugoro ko kuma kambe ne ma o wasara ni wajulu ko be min sebela o no lame anta sebe be makala be sidiri bi kala ani bi doniya e photo di imagine de do no de do e fana ita fo ga camera boyla hari bi wajuli ke camera di jugoro afo ku ka camera ta ka boy ku be wajuli ke te ku ka ke ojoyi voilà ni wajuli ke ni kuma na minka ambo photo de kala ambo video de kala papa te bola mahi te aka jugunde ambo go de fo aka jugunde on ye sanjoli ke e ka mo be ka on attaquer ni gito anga photo olu de photo ko damine raison sans faire kanga photo utakatu noro pour que anga demba ya ka kuma pour que an fana mbaw ka kuma kamana ga fami muso photo takatu noro ango ka ma damine ni be tiens ka ite régler on be tiens de ka man ga fami muso be tiens de ka ma régler na ma ira mo nunu ye kafiru da be tabla groupe beka nunu ye kafiru de ibe islamia de contrôle ibe dîner de contrôle e non no na be ka ke ela bine e bora ka foko manga ga ke e dum ba do ye ka demsunu tumbe ka ke mado la o video be ta di e ma be tla ka on jabi réseau sans fait tugu on kuno ka ira ka fa ambe objectif minka c'est-à-dire on ni argument min nana réseau sans fait o sira on ta labla ci anta labla musoy e re ka mo yele mana contre toi même e be bo sisa ka foko no ko mo ka dabla est-ce que si ma demande en bolo kadabla on mana ya fa nyine man ga fa mo bolo abe dabla tendia nga chama dabla de munum bi bolo nu be ki filmer bo olu de ge olu de nodo voilà tajuru sara o de ka jugunde tajuru sara de be na damine sisa aw nya oto ya o katare tajuru sara o de be na damine sisa aw ya ke kunu me bi an de be na anta sara ko do gole pede ko kuma ni kuma na ari muso langolo nga ambi kungolo de ta ibe ka kuma katibla muso chamanchela ayaw haketo de ambodi ke raison sans faire ka publier bebaye ijogo de tia ijogo de do voilà est-ce que e kanga jajugu ke ki ka wajuli manjawa abe ke parce que ni kuma na jajugu ka o jajugu maute sebeni ndo malien famba marabu kala ima français kala o jajugu kele ndebe ira mola ki kambe nindela e me o de do no te jumende do ebe lenksi ni domina ngo aka imagine tara irila ebe lenksi ni domina ngo ya so aka imagine tara kata di ema oretea ngo lenksi ni o kandeka ka irala ka foko descende do abeta kafir do abeta ha a photo ma kele munun tara no photo ide o ma kele nu ye photo montrer la chogo mide an fana ba yira de ni kuma na jene ya ka jene kela fla publa ki kunlo bla chamanchela ore do ni mo ya e ba do ai be ka kuma jene ya de ka ai bika kuma pede ko de ka ai bika kuma fama do de ka bika kuma suna har ni kuma na zon ka ambeta zon de mine kana zon de ka video kelende ka monte ki kungulo bla kono yere beka yiga wajuli kaka ibala me ka do ai kambe imagine na ninde do ni kuma na jihadisu ka ambi bla jihadisu fana milela jebe o tapu de lawo e ba fe kata nyini rodmi non preuve contre preuve daluya contre dalu ni ndronde do ante imagination ke kata jin roshi otala tugo ibeka kuma imagine minka nebeka kuma ide ka mbetla soldat bangoni nga ba tabatige abi photo norala kaira mbeka kuma maide ka mauka do mbeka kuma maide ka kuma mabaya kuma banayo mbeka kuma ide ka ede photo be kala ede photo be kala les soldats infatigables abi frappé à capacité sans peut pas parater boila na ma photo kala beta jonde photo kala makuma minka eni mo tara la ja beka kuma ninde ka me dunya karsa photo kala no aye maide sigi chamanchela mbeka kuma alede ka jahilia na ka kafiria mbeka kumoreka c'est ça onde wala sa mo ka laje parce que wo fen chaman ke bi ko no kera ko mo video fle be tam malankulo bado taka hali ta fe ni mami temeka kika video la kasama ta ino de noronyona ni kuma na malankulo minka mo minka ka foko tigi malankulo yi bo fanka sugo tigi de image e ka se ka do a mai be ka kuma ninde ka ubi amba fanga tanga londe siri mo la o kunfinya no laga to yante do la ni kuma na cheoche kaka cheoche chromatique de o chekele photo de be kala ni kuma na jekuluka o jekulu de photo be kala abe doni o de atamansere nyumanyo o de hakika yo me ebe ka kuma fendo ka eta fo image ka kala e ba fanga ta yoro jume eni alo tala che ba fanga ta yoro jume folo ena fora ka fo jene akela mana mina ka goshi ngo abe minere kana jo ka siri ka goshi na fora ka fo jene akela ka faga ngo beta no fere kana ka dinge ka do akono ka faga o de te o beke tuko mina ebe ka kuma jene aminga o jene akela ndebe yira ka fo ma ibe ka kuma nunde kande ambo image de montere jien yo de bi ni ko prevu bi bolo jien kono bi ko be na dawla yira mo la bi vocali kelente mo shila convaincre
ma caman be do an ka fan ku dɛmɛ an ku ma de ne kɛrɛnkɛrɛnyana ne yɛrɛ y'a fɔ n t'o la dɛ i bɛ image de bɔ ka video kɛ publiquement i bɛ video de kɛ i b'a ci ne ma o video kelen in b'a publier bɛɛ ɲɛ b'i ka image la sinon an ye dɛmɛ kɛ mɔgɔ caman ye ni vocal o mɔgɔ caman bɛ yen a dabɔra dɛmɛ min kama o dɛmɛ ma kɛ cogo i taara kɛ sira wɛrɛ de nka bi i bɛna n'i ka image de an b'a bila publiquement ma ye bɛ ka kuma min kan o image kelen de bɛ montrer ka k'a la pour que jamana wɛrɛ mɔgɔw ni mɔgɔ wɛrɛ minnu b'a lajɛ olu k'a dɔn tiɲɛ la e bɛ ka kuma mɔgɔ dɔ tɛ yɛlɛn dɔn mais i dɔn mun de kama i ka image min bɛ ka filmer nin de ye maahi ye nin de ye maahi ye n'u bila n'i ka video ka diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a fɔ nin de ye maahi ye waati caman ne b'a ye direct la o ye mun de ye caméra n'i t'o fɛ bɔ caméra kɔrɔ point en tant que n'i bɛ ka filmer maahi i b'i da don ko la an b'o ko ɲini diɲɛ dan na ka na n'a ye dɛ ka montrer de ka yira mɔgɔw la dɛ maa i bɛ ka kuma nin de kan hali n'a sɔrɔ ngalon de don ni tiɲɛ de don k'i ka kalabantaya yira mɔgɔw la n'i ka nafigiya voilà ko min zahira min na kelilu ka fanga sɔrɔ a y'a dabila hɛrɛ t'a la dɛ hɛrɛ t'a la aw de bolo sinon aw tun b'a kɛ waati min na hɛrɛ tun b'aw bolo dɛ aw tun b'a kɛ waati min na denmisɛnninw tun bɛ a kɛ e bolo waati min na pour que ka malinka kɛlɛ a dɔn hɛrɛ tun bɛ e bolo dɛ a dɔn e ye hɛrɛ caman sɔrɔ o kɔnɔ dɛ i ye lafiya caman sɔrɔ o kɔnɔ dɛ k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa aw y'a ka aw na san joli san 4 san 5 aw bɛ ka nin baara kɛ aw na ka musow kɛlɛ anw cɛ la pour que i ka jɛkulu in bila nka hɔrɔnmusow ko ko non aw bɛ ka min fɔ k'an bɛ silamɛya contrôle la dɛ aw bɛ ka min fɔ k'an ye kafiriw ye de ko mais an bɛ ko kɔnɔ o y'aw ka hakilina ye mais anw ka hakilina n'an ka kɛlɛ ye min ye anw ye anti jihadisiw de ye anw ye anti terrorisiw de ye awa alimami jugu mana bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o kɛlɛ arnaqueur jugu an b'o kɛlɛ kalabanti an b'o kɛlɛ faso tila faso janfala k'i sigi ka balo mɔgɔw la ka ban ka baara kɛ k'i ka kalali to ye ka n'i sigi misiri kɔnɔ k'a kɛ deli an b'i kɛlɛ parce que gɛrɛbuw bɛ yen dicogo bɛ maaw ka wari la min tɛ e ye a tɛ passé anw bɛ o de kama o ma ye a tɛ passé o e tɛ sigi ka balo fasodenw na minnu tun bɛ e dɛmɛ kunu bi olu t'i dɛmɛ dɛ minnu tun bɛ montage kɛ n'u y'i ka video monter dɔrɔn i bɛ dɔɔnin ci ma n'u b'u to États-Unis k'u to Faransi k'u to e k'u yɛrɛ ɲininka kɛ fadensagoya dan tɛ dɔw bɛ hali babiniw t'u sen na dɔw bɛ bi hali babiniw t'u sen na an yɛrɛ fɔ tiɲɛ kelen dɔrɔn de fila tɛ bilahi o de ni min kɛ a b'a to i bɛna wajuli in yɛrɛ cari ni min kɛ i tɛ baraji sɔrɔ a la maliyɛn tɛ réseau sanfɛ ka wajuli cari baraji ɲini na bilahi a tɛ yen a kelen tɛ réseau sanfɛ min bɛ ka wajuli cari réseau in sanfɛ TikTok ni Facebook kan ko a tigi bɛ ka baraji de ɲini taa i ka ci la julankulu bɔla fan nanikɛla ni ba nanikɛla kabila tila ka wajuli partage ko ale bɛ ka baraji ɲini ka taa muso filmer k'olu lankolon bila réseau sanfɛ ka taa walimuso dɔw ta k'olu photo publier réseau sanfɛ k'a fɔ ko e bɛ ka wajuli dɔ partage ka baraji sɔrɔ bon o ye mun baraji sugu ye est-ce que e bɛ diɲɛ kalama fɔlɔ o ye mun baraji sugu ye e k'a lajɛ dɔrɔn e ka Mali c'est-à-dire an bɛ réseau kan cogo min e k'a lajɛ tɔ minnu bɛ ka baraji ɲini de don wa baraji ɲini tɛ bɛɛ bɛ fan ɲini de la bɛɛ b'a la dɔrɔn ni n ye karisa partage jama bɛ yan fɛ n'o kɛra ni tugura karisa ko jama anw yɛrɛ fɔ depuis kunun an bɛ kɛ cogo min na an b'o de la c'est ça anw tɛ Morisi contour la o ye kelen ye filanan awa Morisi t'anw bolo côté la k'a fɔ an nɔrɔlen bɛ nin mori de la nin alimami de la o t'anw bolo dɛ manikafa min o t'anw bolo dɛ a bɛɛ kan ka anw bolo ni min ye ɲuman kɛ don min na faso ye n'i kan ka bonya n'o ɲuman ye an bɛ bɔ k'i waliɲuman dɔn nka n'i ye ko kɛ ko min bɛ dankari faso la an bɛ bɔ i kama hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ Morisi a b'i sɛŋɔnna de sɔrɔ parti pris t'anw bolo faso ko la ko non parti pris tɛ parce que objectif kelen de don faso o de ɲɔgɔn tɛ an faso o de y'an ta ye an faso de ka bonya bonya a banna e ka diinɛ bɛ e dɔrɔn de nafa ne ka diinɛ bɛ ne dɔrɔn de nafa a bɛ narige aw fɛn fɛn bɛ lin na aw bɛ sunnen don a bɛ se ka kɛ aw bɛ sunnen don minnu sunnen don olu b'a dɔn minnu salila olu b'a dɔn minnu yɛrɛ ma su olu b'a dɔn ne b'o kalama est ce que a bɛ public de kan o tɛ public ye o ye e yɛrɛ ka vie personnelle de o ni faso jɔ olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni faso ka hɛrɛ ni faso ka laɲini olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fɛn minnu don n'aw y'u kari ɲɔgɔn na i bɛ kɛ kafiri de i bɛ kɛ faso kafiri ye i bɛ kɛ diinɛ fana kafiri ye parce que i ma diinɛ bonya i ma diinɛ fana waliɲuman dɔn maliyɛn fanba bɛ nin kɛcogo de la réseau sanfɛ sinon aw ka wajuli i bɛna dɔrɔn an b'u lajɛ ka tɛmɛ aw bɛ ka mun de fɔ n'aw ma dɔw gosi n'aw ma dɔw kiritigɛ an t'a partager de aw an t'o yɔrɔ tigɛ n'aw ye maaw ma kɛlɛ ou bien ka maaw dɔ maaw kiritigɛ an b'o video an b'o yɔrɔnin dɔrɔn de tigɛ an mago b'o dɔrɔn de la o sinon aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ o ye fufalaki de y'anw bolo an ɲɛ b'aw jogo la o an ɲɛ b'aw tacogo la an ɲɛ b'aw balo cogo la an b'anw sigi k'aw ka nin wajuli banbali in bɛɛ lamɛn non n'an y'a dɔn don min na k'a fɔ a ye fɛn dɔ fɔ o yɔrɔnin an b'o de tigɛ ni min kan ka ko la an b'o la baara cogo min yɛrɛ ka di aw ye parce que aw y'a dabɔ de kama sinon i b'i ka wajuli de kɛ clairement ka taa i tɛ maa si kɔrɔma tigɛ awa i tɛ maa si attaquer c'est ça n'a ma kɛ diinɛ ye sira minnu yɛrɛ la mais e bɛ diinɛ yɛrɛ de bila e wajuli sira yɛrɛ de bila k'a kɛ kɛlɛ ye
e ka wajuli ni ka kutuba bekele idum bawo jolen soro yande wa mo nye bidaninga e de kera sawu yesa mamun ta hali jajugu fle wa ubina fa ko wajuli do da ale bina ibe boliga wajuli nya subhanallah ka wajuli ke katla ka bolonye mai e ka wajuli dete iye fendo de trofo o fen kanga yira video kono wajuli kono ka foko ninde do ka boliga wajuli nya kuinye tisiga daka ma aduma damine tende ka free amada mine tende ni ko nyon kafrite e nyabe do de la mimbe hine wallahi e de ka wajuli de do ya dabo min kama tigi ya to de la kanye de kadima kabla rejo sanfe clair ni nronde do e na ma ke da benyana boa e rebado au ka wajuli ka laje ma do ga photo bala ma do ga jabala de sino abe laje de ya ibeta munde ya kono ibeta munde fami ya kono ibeta hakilna jumende ta kono mahi ha anye turala ko wajuli do ka soro a wajuli fleto abena ni fenjugu ya nyera ni e fenjugu trofo fenjugu kelen o de be montrer mo ne be ko de fo o fenjugu no ma yira mo la e ba fe munde ga yira mo la e ba fe munde ga yira mo la ha sunitle itega ali kaba yira unna ya ha sunitle itega ali kaba yira unna ya sunitle ali kaba te ka filmia mo be ka sala kono ibe ka sunitle ate ka filmia ate rezo sanfia ne fana kuma na ka fogo ninde manyi ambo fende nyini de har na be sanda ambo fende nyini kana yira mo la ala aba bolo ambeta sira mingante to sira kande ala ita domire be moblanna ni slabel ani adamani ere da bu cheka janko misla ka jango slabel ani fulani ko do banga makoro bi dimi nu ya ko arajo soyi wajuli bandoro ka do litu ala dimi famanga wajuli ka bonya tala e bito tako noronyo na mungama oika hakilina kamai iga hakilina kamade mamunu bi ga hakilina no fede faden sago munu bi ga hakilina no fede olu de ba takata ki ga hakilina idu mangalon tika wa ima ererike o ere de ake chogoy way memba denna sa ke bu memba anga yo yinga sa ake ku ere me ha ake ku ere ai make aba tala foka fo jaguar misiri kono mo ka kuma e bisika kuma de ya olu de ka barati ngo olu de ba monte kabla jaguar fo olu ka kuma ma ya kera bara e bolo da onyore fo me mi finyana itere yere de no e billahi kana siga feu ebu jaguar ku ka kuma de ya olu baro e be ka min fo olu ka barake dade de olu de be ka monte nemu wajibi ya ite kuma de ndarge Canada ka dimi de ibe bo katakalal de la ambi dono de sino anti doni fo ye billahi ata ake gwewe ni sabotage leo absika wajuli ta chudi kata na kuma na PDA ka ko de ke ta gorjiga nun da do nyonda la ko jablo ko bien ni kuma na PDA ka o de kanga kala e ba fe munde kake ni kuma na PDA ka ni PD photo mata ni gini photo mata e ba fe munde kake sisa e ba fe munde kake ni ta fe o kala e ba dabla ke e ba dabla de ni kuma na PDA ka de o photo kele ambo nyini de ne re PD photo chama de nyini mlangolon photo chama nyode e be sa yawo ne be sa ne re be farika mugo ka ku deme ko sabe mbado kurazi mbula bi kurazi fa fin de bula billahi ube ka kele dabla kan mankan dabla ka continue iga wajuli drona ika wajuli doro yuko ta ika kiritigeli ni bambali bingali bambali dabla parce que hari sini ne sigira video la iba ere ni ma modo attaquer yanfe be modo attaquer yanfe en tant que ni be ko ke demse nu be ka video ta nu ya noro mo la ni dado mo la ino tigi be bla nyona ani mo te nyona ini tere ani mamunu be ke filmer no lu de be nyona ika misiri kono mo ino lu de be nyona de e bolo iko kadi olu ya billahi ko mandu ya billahi Son mulu bale. Abu femu ye ngo internet ko de la arabu fi ka kondi. Ta ko ya ye arabu karamu ko video ko halulu e be ni kontula. Utar ke ba don abe ni to dila. Afle ga ke to ko me la video kala de ke wera fi.
video kala munu nya ke olu fe o video kala kala nu de be no fe munu ya dine kala ka dona karde o mo kala nu be ka filmer yende aw mo kala nu de be ka monteta o mo kala nu de be ka monteta billahi abika misiri de kono je répète abika misiri kona de la filmer kala munu be almami fem bala ka fa ku be kin ka fe monteta ba ka misiri kona nu de la de o mo kala nu ba o do ka teme anka o mo kele nunu de olu de ba ka fe un labo ku publier ni nke chokola ita fe ka donde tiye de ita fe ka donde me o mo kele nunu de do ne o de fo ni alma min ka fari mamunu be ki filmer dro e ka qur'ana da ndro abana e ka qur'ana da ko min dalemba yere la dro ko kana bolo da qur'ana ka ndarge ni ko sini ko abe ke ite che soro sini billahi be ba fo ko tibe mbolo parce min do adone ndo ambe nyondo ere jo sanfo ibe sebeni ke chokomi na nu be ka publication ke chokomi anya bedo ka bedo na kare ka ko binyo Karamɔgɔ si ta isa wa ite video kɛla si ye ko min bɛ karamɔgɔ nɔfɛ misiri kɔnɔ ko b'a ka ta la a bɛɛ ye minnu filɛ ka video ta yɔrɔ jan fɛ minnu b'a bolo misiri kɔnɔ o mɔgɔ kelen ninnu de don tiktok mɔgɔw kanbɛ parce que aw ka batterie banna quoi y'a mɛn mɔgɔ minnu b'a bolo misiri kɔnɔ de o mɔgɔ kelen ninnu olu de don mahi wallahi o mɔgɔ kelen ninnu de don kana siga fewu olu de be ka video monter ta parce que olu de b'a do e mai kambe jonde ma ini jonde be nyogona e be ka jonde kele e be ka kuma munde ka o mo kele nu de b'a do i b'a monter doro i b'a bla réseau sanfɛ i b'a partager WhatsApp groupe ni ɲɔgɔn cɛ do be numéro 3 de b'u bolo ne mo de fɔ ngo karamɔgɔ ka photo be cɛ caman kun na mais ta i ka ci la e ka photo be cɛ caman ka profil la ta i ka ci la nafigiw de do billahi taw fɛ هي أنا أقول يا ميون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ni ibika jamun boka korote menulu wali ni ba fe ko dabla kay la mawajula tubi kay la mawajula na ngana to ko doka bo wajuli kelaw ma e ko doka fara kona gana tigi be se ga fara wajuli kelaw ga fara wajuli abeta fo jonyi abe kam mo wajule ma o te kam mo sila kala ngo ni nde mali problème yi santa sambi saba mo sigilo no kawla me hari fatia doro ite siala olu be lamen de la meite kala na de o ma jol de ba o kam misiri kono ni bese jora dala ili bese ka jodala ko ni mi ma fatia fo ka clé iba tigi kungolo boala ibe mo chaman faga de ibe te chaman faga ibe muso chaman faga de yana o ka fa be ma waju ay ma o kala folo ko ayu kala yere ka se ga don abe ka wajuli minge ka fo ko anafa ka bu ama ma o kala ma o sigile mbe ndoro ibe ka o lame dronde ite fatia do surtout ka do da fatia ka bon munde be o be confinya de kono yo bara te jiente na folo nyini te fo ite kalante doniate munu ye tan soro ka telephone fitini soro olu do nana ka ta ke filmelier e bu ta ke montage fana pour que ka se ka wori soro réseau ça ni wori soro da de i ka kalande nunu nyininga munu be ki filmer folo itumba damine choko mani bi be ke choko mina ku nyininga e be ka wori soro nindela parce que nous ya monter ninge choko la e be vi min soro o vi o be sugu sara kalo awani e wajuli ke dongo de be ti filmer pour que ko video tike e ka se ka doni soro réseau ça ngo ninde do ella to sigile me misiri kono ikelen ko fe jago kunye bari ikelen ko fe ki fere internet mu goma e sigile ndo kabo bi ka foko no ko nintebe atebe do ga wori soro sira de do abebende nintiki ka bara yere de do abebe voilà ya miona mali be ka ko de sa fe mun tekele fe mun cheka jakobi diga jara ni baji ambe ka fe be soro banyona ninde fora ko faso ni dine te kelenye ni nyagam nyogona ye kafiri de mahi awde faso joni dine nyagam nyogona ninta do ewa e temi mfana be ka ninke ube muso mbe ka ninke afana be faso jodo de law afana e dine de me baga do dio ma fem flade nyagam nyogona parce que faso bara ni faso deme ni faso kanu de blaki tugu dine nyamo do no fe dine nyamo munu makala ni donia tula ko luka hakilna taka wori ni na rezo sanve adote niya ni faso tunye bara dama ube na tunya nyini ka keleke bara no fe faso kono ka kala nyini faso kono abeka minge ta attaque de attaque c'est pour cela gambe ga fo ya awe fe munu nyaga mi nyogona de o fen kele o de beke bere ka goshi tukun kwa ay faso ni dine mi nyaga mi nyogona de o kololo le fele ka bia o kata sino internet ko e faso de onde tayo ani dine te nyogonye sira law dine be tata sira minga ani mo be ka bara minga internet sambe olu be ta sira kele na olu te hakilna kele na voilà que wajuli so la ngolo bla wajuli kala ka video ko parce que ka bala ka kuma odika ne be ka kuma fe mi ga pa mani o jabla ku ne ka fe ko mais ni ko amani na mayira mo la ko iko ninde mani e ba fanga munde kya
anti ka video publier tende ay ki deme ka publier te an kan ga yira mo la ke cogo mina ka fo ko amanya ammo ke cogo publier o to na munde do ba fa an ga yira cogo di isembo wajilla ibi sende bo wajilla o sino ni ya aw nya soro ma soro mo were bolo de anya soro de bolo de jenana ya an ka soro ni ko muso langolo alla jeli harame alendo bo mo min to o sido atado o kuma nyere munde atado muso langolo nyere munde amba ira la de amba publier ni ko muso langolo mani o muso langolo iyo foro mina obe tugala no tugala la sisa ni minya ya atela ko ni ninjay de langolo ko de la jeli mani embe ode do ninjay de langoli mani no kera siabera ale tena la je kwa ni to fe bo to ende voilà ani ba munun be tugu wajuli no fe makan kelengele ni munun be na adama de da o nyina ma tabulu konna bebi yela ko kuma fo abe je wajuli bela abe adama de bela hal hatta al anbiya wa rusul ko kuma do bina saw adama de ala de yela de adama de la kuma do siga na yela ko kuma do wala kuma do fo tugo do la abe siga mo go yele ni ba ni wajuli la me atara bo ro ko yo me ambe ko fana ke takhassusu mi ka to go ro nun tomo ko tiktok ga ka o ke nyina ma tabulu kana wajuli kelaw yela maka ke chatri bolawi aya dabla anta dabla hadisini ay chatri bolaw de wa te wajuli law ambe go de ba abe wuli ka barake billahi te wajuli kelaw ye mai awye ni ndoka ko binyesa dante se ka kare ni naw depuis dobe ka keleni ka koyi iba yara ne note ni nade iba yara de ne note ni na ka se ga famu meni emo don mawere ube hakil na were bo lula pour que e kanga kele chogo minade o fana ba damana de o kelente se ko law mo kelente se kola mbo finyana kafri munumbi bolo ende kafri demseni munumbi bolo ende nutimbe rezo sanfede ku nyininga abjali modeu voilà alqanasi munumbi bolo nube ka publication kede e ku nyininga ulu de nodo c'est ça e tetri bola de yake mali kono wajili kala be minye tetri bola ka teme mahika korate nyere be wajul de la est ce que hakili kanyi koste mai bolo yere ale be wajuli yere de la mais atejiye kala maw atado ka fo ale blalendo klaba place de la ale to kalamo ale to ni ale ni klaba bla concert la billahi 26 mars la ale be passion parce que mo beta ale la me comme théâtre bolade comme malankolo mo beta la metende sulari sigile me misiri ko inchite so hiran mai kabini kili parce que nabe wajuli kala mi yana ko manja de do ni ya ta ke pega wajuli wa ke ne de tala ba to rango ka du de hey in ko la wa beta ka be bolo da ami bolo da halbio ami bolo da nka ma damine nintara ka bolo dantugo c'est fini pour ça ebe tuga were de nyini de be yele mado ika wajuli ke chogola de be yele mado ika comportement ke chogola de be yele mado ika filmeli ke chogola ni yele mado la yele mabe sega do kola mais en tant que ni ma yele mado la ebe mo kele de la ka mo attaquer eteke fo ni te tribolati hari munu be ki defa ku nyinga olu bado ni emo attaquer dabla kamo chromatically dabla e ka video te partager be bodo tant que ni mam bi mo do de ka e ka video te partager e male mbebo kala mawo e ki sigi e bolo jama de bi bolo jama be jombolo jama tume munu bolo o jama kelene boro luko kana tuye ko jama be jonde bolo male kono ha male magote islamia la wa ite islamia do ibaw no fe tendro yolo la ku yere ke islami wiye tayga chila de be sugu donendo anya be bela rezo insanfe ya voilà on fle wajuli kala la digila nunu ka wajuli kala ka kuma kala ka yoro do taka ke yele ku kuma ka tuka la digi ay sura min tafsiru bi ni chugo do bi do ko nay mimbe ka wula dege no tigi do no sora kono emi yo sora kalande est ce que yere ta kono ay mi la dege de ay la dege ka kojugu ni ika kojugu de ka ay la yele ka yele de ka yele islamia la de ede na na ne mana na mo wati la dege ni mi yere ke mana moy mati mina komi mana mo i yere ke malan kolondi i yere ke kodon bali de ki yere ke komi jey awa hari siniga video mamru bu langolon photo bla rezo sanfede o ma kele no be tiktok kenai ebe tiktok iba sanfela do male muzo hake mimbe ambe nyokondo tiktok sanfeo no luna na ka foko oruba ka wajuru tade ko lu kole ko fede ko waisan darge e ka do ka kontu kono e ko nyininga ke ni ewiye bide awu wiye kununde aha c'est ça ambaro mimbe parce que amesi gani fenu la jafa ta ka mbuluda kono me fiye adabla wajulla
ani mane ka kuma me afuruba folla okuma adabla anda ina ni ma dabla ambi yini ki yiri ala sonaba ko ate dabla o tayna au tanyerere o ere de anyumanye ego ko chogodi e tanyerere o ere de anyumanye ego ko chogodi enyo wonta tribola be na ma ke ga wajulla mbeta ke jonga wajulla ninga kan weke ni ma do ime ni lamer ite yoro wore ko ibe badila ni demseni tege tarala anfe ibi tuka wajul taka monte ka jajugu bla koro ka mana ko bla koro foki sa ita nyona weke ni ala sonaba ya fo kan sara ala ata akota sira weyo ya kila kwa mena minge hotel ata sira weyo jamana ni ko beta sira bisa ni kran dari ko la ni mason taka na te sira minge weyo boy kan ni laje ni ni sigile nye kamro brabagata kanyi sisi kamro brabagata iba fo ko ni bese ko de la ndarge tayga chila bela akama ngambe danyini hara tado mamunu be ka ke mamunu be ki filmer bitu o ma kele nunde do o mo kele ni sino beta bi jondeka e beta bi jondeka yaro far ni fatla ka do la teta bi aidara ka demse nunu ngoni ka foka jinwuli e sike ka aidara kele ya mi jabi yere parce que ya do e makala dunia yere tela ouais parce que be théâtre bode la parce que be dongo do kam wode attaquer o de kadi e ko o da to mati jateo adna jamana sheria jiwle andina foy kenga ni ala sonama ni ebla ni sorala ni borola wallahi hali ya montele ma wala fe be kan arda ni ala sonama aya dabla allame wajulla yana ngatana kele srafi che wajuli de be lame me minte wajuli min ye théâtre boye che obeta théâtre sirade kande etente wajuli ko abeta théâtre sirade ka voilà kulmande achemai acheka jugu fuka damate mais ni kuma chejugu fo avec publication chejugu de yi a réponse fana de ba mbolo réseau sanfé ni nana ni konyuma e konyuma de ba jabi mais ni nana ni kojugu de ba jabi de mai e ma chego de don ni ba famia ni ta famia o de kungoy anta dabla de voilà e wajuli kala ngolo flem so kana ngolo fla kala fe ko wala ka kuma odeka ibe ka kuma o de kanke ni da waga ka fo ko muso doro ambe muso blay krefe aba ni ko muso langulo amba langulo blay krefe e ya famwa e bisinga munde ke papa on ta chama bladi ka fen sans feu on attaquera iko kuma kan chama kono o make eko ni ko muso e si ke ka ministre pour jolde sumaya ni orobu jolde sumaya e wal muso jolde sumaya e si be ko de la e si jolde ke ka on critique ya ka on kele ya an ga photo tumbe blala wati mi makuma de awa hari sini ni koko jene akela fula langolon tani fladi ambi kungolo bla chamanchela ndarge e madame le folo yere rezo mbena dia sande anata ba yakle mo la kala to dia e no jama jira mo ta don no ni jama ira mo ci te segado ni jama ira mo ba don chokodi mo e ba fe mo ka don chokodi kam mo la convaincu bi fo imagi vocal dronte de fo imagi kam mo la son fo imagi ni dronde do ni imagi te ante son ni imagi te ante convaincu ya fam vocal te ni vocal ni vocal de na faten na ndarge o de ronde voilà kedo be o sira jajrama malef leni anta biye de kem ante fui to ajala abu kuma yon fe ne be lakari ko inkanarda abu kuma yon fe ni kuma ka dese ibi kuma mo fe ni buyani karaba uta fam bi isharati alladhi yafhami nata ni bolo shi da ma akima ba fam donc tout ça non bi mo na fara ka fa hakili ban nambe tele uni mazu chayata est ce que be jiya kala ma folo ni hakili ma ko de do muna bi yere filmer kabla réseau sans van ka do ka voye ma hede do muna hakili ko to tugo jiebe system mina bibe to tasira de ka point ni ndronde do jiebe wati min kona be ka ta tugo mina o ta tugo de sababu ya to be ka filmer bo ta tugo sababu de bato imagine nous sorli kadi bi kateme kununka kuna ntumba nyini ka deseme bi ni kuma na doro ambeto imagine de nyini foyoro were kana norala de ni to fe manko situ ni dronde ni to don doro imanko mala rasul illa al balagh chefo ite chidenye ci la seliko ni bodo ita yele maika ke ojoy o de ga la fiade surtout ni yake video o yer de montage kadi quoi ojo lama montage ka kelende mais a video lama sur place amba monter sur place funa kala kele
o sura ki to do mo da e to be mo da depuis ala ka jinya da parce que e ma nyumanke e to be mo da ibe ka bekele e jonde to e mali ko ne ma min kele e jonde te ma bla min kono e te wajulo voilà na bi yana ko ni ma aya ke ta ka sam beni ka famia ne min famia ni ko in acce ka jugu wa ko fitini de bo o ye ka famia ya on bolo ni ko in kanyi ko nyuma ni de do pour que mo wero ka do tiala ni de a chien akainde ko jugu tede iya dabo min kama abe wolo kelende la ya fam ni enyo da nyo de be falende ni tiga de be fale iya dabo min kama ka kuma min ka na mo image ra mo la o e ba fanga fenju mende ra mo la tiala de horonya la de e ba fanga fenju mende ra mo la ha ko fitini de mo ya to hali dine film la mo fe mama ba ira kalama ni dine jamana de nura adla hali mun kafiri film so nubu jabo bi disawni fe ndu kuno yusufu ka film ta bolonia nada film ka qualité ka chame min charne do malla ko sobe mi na episode ka cham ube ka fini umi film da tuku mso kuna fora ko mso kumbo de ka we akede ka dine bunya dira mai oye arabu taye oye olu taye anka foitola anka papa foitola ambe ka min fo ambe malde kono yanko anye maleunde anye frafiunde oye kelenye anka family minda mawe imagine point na ma image kala ne tada mbe na doni kumi ambe na famia tuko mingwa parce que anta famia ni image talo e ka image yerde betla ka doni video na sino ma be se ka famia tuko di ha ma utena famia de image kelende ibeka kuma minga ode beta kakala ode tamanseri nyumanyi ode ba to ma mana yero mindoro ibi joka laje sino ni ya gansan pilimeta jonde ba laje ngo maliente wajuli lame malien magote ka wajuli defa malien bere jo sanfe hypocritia de la malien magote wajuli kela nuna ibeka uke keleke beredi ka profita wala billahi magota wala aw yere nyabu vi chugola yere jo sanfe o aw nyabu ta chugola yere jo sanfe na suru islamia yere la yere nunka ga video yere partager na suru islamia la de alaje olu de baka o defa ibe ka do de kelema o defa litede kede wala saka bla farla fari minate dine la bushi anta bla farila farimi ka fo ko ni fari nyuma de kanyi ni kuma na juguman ka juguman beta ni kuma na nyuman ka nyuma beta parce que ni mai ko jugu ke na sera justice la saray juguman de ni nyuman ke saray nyuman de ni dedo ni wajuli nyuman ke abe wolo wajuli nyuman de la abe wolo image nyuman de la ngani kuma na wajuli jugu ka o wajuli jugu be wolo mun de la image jugu de no de do kana fo mo si ga image minde kana fo ko pede o minde ni bo de do yani ka sira pede ko kelenye ni be sira ki ida boala te abana de sino ni kuma na pede yaka amba ta kanu daw be nyombolo to mi de kana publier tende na ma publier te atenya na bo nga publier kunye ko lula goshi de a publier kun to de ya ne sira no consequence ko parce que be krefe ko che ka jugu ibo kuma ka into ende ka free we film ganza wajuli de ebira jajugu de taka monte wajuli ko monte ni ko fade wallahi la akana se ko monte bani okma wajuli charin sira munu ni sira dile do oduma mamunu ba ke ladabu kono ba ke slabaya ladabu kono shiri kono awa anu be fangele abe duwo ke uyi ala kanu de ala kanu koloshi ella la to nku teka ken islamiyya ye wallahi teka ken islamiyya ye o mo kele numbe ka ken islamiyya de ya ella la to sigilende ko awni jone be fangele nko lu be wori nyini de la ku ga page booster pour que ka se ga wori soro nko numbe wori nyini de la réseaux en fait e ki sigende ifere la ka ba ibi sigi ka foko ko ibe ka ken islamiyya jumen kama mani bata kibita ke yela bona ko de kibita ke fore kelen woni sira ka chan ne ko mbe daya bi folo no te wallahi ni ma dabla anga don yere boala anga na tani sira wore shife an tlaw wajulla ambi dama ini guru to tige keraire la billahi fadin sago mafrugu fragalen sigile sezi kono ni jama be kalaje mo foroko ori sigile mba ukorota billahi ebe son ka foko ebe dangani ke mesete ka free kufa nunu defayade yadi nunu ni jadi su defayande ne ka danga be se kola itu danga bi etu fe bi danga ke idanga ikataka boyenke awe ninde do maleon hakilla ko danga ni nindironde be malen be hakilla bebe sira danga ni denye okoro ere ko mo shite sira alanye wallahi na be se kola de danga ni tede
n'a ka danga be se kola an ka jamana a ba sigi lentere ko aka danga ke ko mamunu nana ni basigi baleya ku danga ya ko ku danga ya aw kana ka publication dabla de ayaki aka danga te se papaka jamana tira ka to ya aka danga masega fenke dugu minana mo sara ka to ya aka danga masega fenke mamin ga do masega ko ke jago ka danga barka taw ka do la barka ba ka danga la abe mo de babata go confinu la la to de beta sigi ka wala jeta ka ya ninfo aw ka danga te se papaka parce que na ka danga na ka do tumbe se kola e ka la nyini tunye de jadi su kana fo buma komine fo kana fo kuluba ngai babara sia kelen doro yimanku o koro ire ki ka danga te se fena ki ka do yere te se fena i ka misiri kono mogo munun be ka ke olu de jabe tige ka tremble ngache tagama balia de ni no ede nyame ka fo danga be tan goni be tagama balia de ni mba to misiri kono abe jonde danga jo ale ire danga ne sigilendo ka ba be jonde danga den ka fo ko abe mo danga e be se ka jonde danga faden sago ba fo ko abe mo danga abe jonde danga ha jamana tira ka mamunu to jamana konana olu masega do ke jamana minya ka basigi olu masega ha danga do mamunu nana bianga pour que danga ko olu la kari no olu na nu jobi parce que ko do be ka ko olu la personnellement be ka ko olu de la ko olu be mo danga ka mo danga ka rojme ella gala to itisigi kimiri korate nyana be ka family ne eta inde kelenye abe nyana ambe ka family danye e ka family dorondia ha danga ke jamana e ga do ke jamana e folo danga ke majugu munu nana jamana kama do ke majugu munu manyuma munu be jamana kono jamana katanye fe e ko do temine ka danga temine parce que halakilende do voilà alors malien do ni danga ko ni malien bo famu ouais parce que ni de be malien kunna e be sira imago yusi ka fembe bla ko do barkate shila do be soro tendia go do be soro ni baradi ni konyuma minki mansai ibo de do soro ibe barka nyini mansa bloka konyuma minki mansai ibo de do soro nka malien be yasi do murumbe duma ka fuku ga do kala o kera kunuti o kera femfenyo be yisi dro ka attaque do kalandronde comme zigiri kalandronde ki ba barama ki ba jinyanyini na ikanga femfe soro nyana maya kono ka se ka fere nyini ka mo were la dona ere yisi ki ta kujigi be da do deka eni ala cheni nunu mashiye ka misiri kono katle katla ka etare olu bi se ka fenkia aso olu jigi dalen be ka do nunu de kaw e ka do misiri konana ani bi ka kalal bla ka do misiri konana ani bi sera ka fenkewa eni do ko eche e kala neno itumbe do ki yere dro pour que ka se ka ke fembaye to tigi bani na flo tigi bayi ka kalali konana muna imato kono muna male nya jigi ge do de be sorotea ha e atala jamana inte avancer si te ke fenye jeni be sileno bebe kulela parce que be jigi do de a bebe kulela mbe sira kartanya kanandanga danga be soro tendia danga be soro fenda madama munu no fe eto ludo parce que abe ga balo fade ntorela ni mado be ki balo na danga bi mineke abe ga balo mado sabaw yala na tigi danga bi minede mai ga danga bawo mineke abe mishiri kono saragati munu ni mai be delela na be ko mine abe ko jimi abe ko kafe mi abe ko tetai e jagwa te ni mai ko ni danga ligi adanga bawo mineke sino adanga be jonde mine na make fade nsagoye adanga be jonde mine alere danga ne ndo kaba na danga be siga koke anga jamana te ablani etapula na ga danga tumi siga koke atita hari 24 ke prison mana kantia amar damine nete o ka konne de danga ko o te ko me e jama misiri fa jamana wallahi misiri fa jama min be na make mo dama ya abebe ka balo fantando de la wa fama do de be ka be balo kelenkele site ka balo ayrema site barala e ku nyini ka site barala abe ka balo fadento la o sigilendo ka wajuli lame au ka jie fadento e au ka jie mado de be jona e ka foko abe jonde danga ha mamunu be ka montage ko lu do be bido jibidon do sa Canada au mai abe jonde danga asa obe jie kala ma folo au be wuli de ka barake folo na ye mau balo na o sera ka mau balo wadi mi da obe danga do aga danga be mo mina me te ka mo balo mo ka bolla hera be ekono ko e bo ma kele nunu danga ndare fare bilaw jamana yebe wajuli ma hakem bin allame abu fodi mama ni allame ka amina fo nam tamam ne dota be minew ini burju be halaki na amase o danga na asro danga ye ciye ce awde yadi na ka burju be halaki wa maliw chay bo kun finyani lagala wato ya kuno billahi nko aka duwa uke aka danga ke yadi aga yadi de aka danga ke ona burju be ga halakisa aka danga ke kufa na burju be ga halakisa
yere nege ka bari yere nege ka ha ko e ka danga ko na buruju be e rojme ha marafatigu de nana ka jamana yi ka bonya marafatigu de nana ka jamana yi ka bonya almami kachani mali almami ana mori kachani mali armée de mais jamana ma basigi de munde jamana basigi ngache armée force marfa keleke mina odi jamana basigi e yugo do mara yoro jume ayu nyini ngasa ku ye do nunu mara yoro jume danga munu bu bolo ko kam ore kelena ko danga itega jamana kuna wolo na ide autu nyini nga ni yere negente ibaw danga jamana mena dibila de jamana mena degun kono de aw masika jamana bo degun kono danga kama pour que jamana ka basigi aw masika do ke jamana ya ka basigi aw ka danga be mo jonde mini abe jonde mini jonkele aw dum bo jamana kele inde kono ha ni lagala to yate fabi law si ça koroli munun temena aida stop aida na madai ya versmai na temeno ka antla wajula ambo miniti flake ka faraka ka mamunu mita jajugu do wajuli koroku dama mai ibi yere de danga wala ibi yere de danga wala ibi ta jondanga o jajugu mi beka do video koro nu beka wori soro na yede o jajugu de e la senyefe o jajugu de yato jiebe edo o jajugu kele ndi yato be jisma sakatana ka boso nta katasi ga wajuli ki kene kandi ni to do mbo finya na bi ibe delimina jasbora ka antena dorme dima tukun parce que barake bali mamunu bi kelefe ba beke dusuntanye olu de sigilen bi ka fengoro no lu ma arnaki keni e togo e arnaki keni jon togo e ga danga ere te minere ante nyogon negede e ga danga kamine kata rojume dana be gila mi nabi beta donde damana tumbe de gumi ngono beta donde ni ga danga tumbe ga fenge anya president ya ka deso anya president kele ya kam nizuru kele ya ka dese aw yere bora kata duo keme jolire ke 26 marsula aw yere bora ka manifestation jolire ke ko duo ni danga ni ndebe malien kunna malien masira alanye malien ma ka dignité bla horonya kono de mais malien be sira fenkelen de danga ani duawu abana bon ni bebe sira de be numbela na kanga mo soro sino nunu ka fotate ngalonde do yare e manye soro jien ko la fo le video ke de la ni e danga na ka faraninga iteke fuyi subhanakallah o ma kele nun de be ki filmer o de be ki ka video ke katla ka pedo photo ta kakala ndariye abini jonche o manye soro na tunye soro abeta sige ga misiri kono ga e filmer nye soro balia de do ani fuwari ani dusuntanya ngodi ya to beta sige ka e filmer ala amana ke choto ale nye soro kodo la kateme fana kande pata ale de kera sababu yene fana ka imaji be soro boy ka misiri kono mo yere e ka filmer kala u yere kurana da mimbari sanfe be kan itege daka ne de yafu ite che soro be ba ko be vaji la u be manken u be chi dola ite seo olu de ka bara ni mbe o madame ne on ta dabla foni wajuli dabla foni e camera boy yere ka ni ndoronde do abanya bala atara sisa ngoni niya banende ninde digilen tawla sali ninde digilen tawla awanya monte c'est ça dama di ala de yele la dama di la kuma do bisiga na yele ko kuma do wala kuma do fofo tuko do la abisiga mo yele imani wajul la ma atara bo yoro ko yo me ambe ko fana ke takhassusu mi ka to ko yoro nun tomo ko tiktok ga ka o ke nyana ma tabulo kana wajul kelo yele ma ka ke chatri bolo wi aya dabla kiliwa kike no montazi mbena kiliwa ko be fili la ngalo talo la to be fili de la quoi ale be fili de la parce ale ma réveiller follow quoi mbabla ambe de ponju koro sali internet merci beaucoup Polisi sanu fo Dawuda sanu de polisi nyuma je togoda muso togoda jani togole karamo jugu je togoda muso togoda jani togole karamo jugu